Lakshiri, 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 Lakshiri. يغادي ورسقي الفاشي يسقي وتبوس يسنو ملو عازي الوالاويس أخلي مكران شكون يغادي ورسقي الفاشي يسقي وتبوس يسنو ملو عازي الوالاويس أخلي مكران شكون خليك اسمو ضارس خليك اسمو ضارس اللي غاك تقول غاسر كتشي رزقي الفاشي هيا فازينك والفاروق يتمسون ذك الخلاوين يقطع القيادات كتشي رزقي الفاشي هيا فازينك والفاروق يتمسون ذك الخلاوين يقطع القيادات يغادي العشاء غفري يغادي العرش غضري يسولي يا سلاس فاسمي وكرم ديلقي وثني وغلام يدي يغني وذيك قاطر ما نقصن طينة نسيكي فسني وجهني وثني وغلام يدي يغني وذيك قاطر ما نقصن طينة نسيكي نسل ذكور العين نسل ذكور العين في خيزك زين تاير تامرتنا يا ريشنا روح في الناس اليفا يا ريشنا تاير تامرتنا يا ريشنا روح في الناس اليفا كنيد الراوت للي ما زغنا ذي الساول يزور نقد نفنادي غدانا طاسك وكان كنيد الراوت للي ما زغنا ذي الساول يزور نقد نفنادي غدانا طاسك وكان ذاو صغير هذا نغلي ذاو صغير هذا المروان ذاو صغير هذا نغلي ذاو صغير هذا المروان يا ريشنا تاير تامرتنا يا ريشنا نروح في الناس اليفا يا ريشنا تاير تامرتنا يا ريشنا يديم في الناس اليفا
تاموري ميسين نكلن نكلن تيقول تتذكلي تذكلي النار دنوان صديق يوث تمولي تاموري ميسين نكلن نكلن تيقول تتذكلي تذكلي النار دنوان نوغانا مزيكني ثماثلنا المعقل نوغانا مزيكني ثماثلنا المعقل يا ليشنا الجزائر تامورتنا يا ليشنا الروح في الناس ديفا يا ليشنا الجزائر تامورتنا يا ليشنا يديم في الناس ديفا فشدك فوسنا لي ما يصاح دوان ما رغدي صيح دنيني ما نستاذا يمدوكن فشدك فوسنا لي ما يصاح دوان ما رغدي صيح دنيني أرزاتا يمدوكن أرزات قصف التكدير نطفي من غيد شوال أرزات قصف التكدير نطفي من غيد شوال يا لاشنا الجزائر تامورتنا يا لاشنا الروح في الناس تيفا يا لاشنا الجزائر تامورتنا يا لاشنا الكل يقر جايسا نصغر الصص نسنني ما نتشارم ذامن شننا غد نسميك ثيم تمازيغ ثيرنا داوال نصغر الصص نسنني ما نتشارم ذامن شننا غد نسميك ثيم تمازيغ ثيرنا داوال الطيج النغيولين تجديت النار تكلال الطيج النغيولين تجديت النار تكلال يا لاشنا زاير تامورتنا يا لاشنا الروح في الناس تيفا يا لاشنا زاير تامورتنا يا لاشنا يديم في الناس تيفا يا لاشنا زاير تامورتنا يا لاشنا الكل يقر جاي يا لاشنا زاير تامورتنا يا لاشنا الروح في الناس تيفا وزلف لون Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur les ondes de Radio Canu. عينكني عبدان المحوث عينكني عبدان خذ من الخير ما تجيب الشر ولي الصراي بدوني كل شيء يسكت بدوني كل شيء يسكت بنات المشهد صدق ضرب قرير الراي عينكني عبدان المحوت عينكني عبدان المحوت خذ من الخير ما تجيب الشر ولي الصراي بدوني كل شيء يسكت بدوني كل شيء يسكت أو ندير الزول في الأول الزول في الكويت أنسو في يسوان
Bienvenue sur la plus rebelle des radios, l'émission Berbère sans frontières. Yedouin Dalil, Ali, tu vas pas tarder. En attendant, Azensel les Cheikh Khaloui, Khaddam Al-Khair, Machid Shah. Je la dédicace à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Hazdin, Tafat également, du côté de Michelet. Amal Darn, qu'on salue. Et Touraï du côté de Toulouse. الروس للطايف تنشيذ الفاني عين الهان ورد قديما المتيجاتي ضرندي شوين يسير ولم المتيجاتي ضرندي ولا شوين يسير ولم الفقير عاشد الصغار الروس لتقوايا اللوز مسكين وريفار الجيران السكنافن ويكرنا قادي يا رحمة التقوي بيردها ويكرنا قادي يا رحمة التقوي بيردها الميزان الاخرتي ورت زيد ورنا خاسر ويا سدونيتي الميزان الميزان خاسر الميزان الاخرتي ورت زيد ورنا خاسر ويا سدونيتي عندي زاد الميزان خاس يكفي مباسط الناس وسي العمر كادتني يكفي مباسط الناس وسي وليدي كادتني الفقير عاشد الصدر الراوس لتقوايا الراوس لتقوايا اللوز مسكين وريفار الجيران السكنان الجيران السكنان ويكرنا قادي يا رحمة التقوي بيردها ويكرنا قادي يا رحمة التقوي بيردها كل ودي الدود الفانيس أين رانا خدامنا فيت كل ودي غرتك دبنيس يا وضط حسبت نفسيت كل ودي الدود الفانيس أين رانا خدامنا فيت كل ودي غرتك دبنيس يا وضط حسبت نفسيت كل ودي بهني مالس ما شربوا الغريب كل ودي هجاوينيس ما شربوا الغريب الفقير عاشد الصبر الراوس لتقوايا يلوز مسكين وريفار الجيران السكنان ويكرنا قادي يا رحمة التقوي بيردها ويكرنا قادي يا رحمة ويدي رجلك ويدي رجلك ويدي رجلك. Voilà, c'était Khaloui Lounas qui nous a quittés il y a de cela quelques mois. Un très grand artiste. Donc, voilà, une grande pensée pour lui ce soir. Donc, vous êtes toujours sur les ondes Radio Canu. Il est 22h passé de 30 minutes en attendant mon ami Ali. Normalement, il va dire là, mais bon, comme il faut, tout est possible. Hein, et les ondes de radio. En tout cas, écoutez, bon ramadan à ceux qui le font et puis ceux qui le fraudent,
qui le font en cachette, enfin qui mangent en cachette. Bon courage. Sinon, bon, pour les non-jeûneurs, je peux vous donner des tuyaux hein, pour frauder le ramadan, il n'y a pas de problème. J'ai de l'expérience. On peut vous donner 2 ou 3 tuyaux, comment filoche et manger tranquillement derrière le frigo ou dans la salle de bain. Voilà. Bon, en tout cas, bon courage à ceux qui le font et puis bon courage à ceux qui le fraudent, tout simplement. Nous, on est ouvert à tout, on respecte tout le monde. Voilà, Schumacher Zulfellam, également Farid Wanouri, Farida, pardon, Zulfiyid, qu'on salue, qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc je voulais saluer également le frère de Lounis, Azdin, Lounis, ce jeune qui a été malmené et tabassé au commissariat d'Agbou. Donc il va un peu mieux et on lui souhaite vraiment de retrouver toute son aptitude. On salue en tout cas une grande pensée pour lui. Voilà, à lui et à toute sa famille de ma part et de la part de la radio. Et merci à Azdin d'être fidèle à l'émission. Allez, direction justement Arvo. C'est Hamid Bestout. Hamid Bestout, c'est un artiste jeune d'Agbou, un écorché vif, un chanteur engagé qui a perdu la vie il y a presque une année du côté d'Agbou. Rappelez-vous, il avait été retrouvé pendu, ligoté dans son studio en pleine Kabylie, avec des écriteaux sur son torse. À ce jour, bien sûr, on ne connaît toujours pas la vérité. Donc, une petite pensée pour Hamid Bestout et puis pour tous les militants qui ont été récemment malmenés, agressés et toutes celles et ceux qui ont été liquidés, tout simplement. Je pense notamment à Bihi du côté de Borj-Barari. Je pense également à ce jeune de Tizi Ouzou, Hamish également, qui a été assassiné, et puis tous ces jeunes étudiants dernièrement qui ont été liquidés à Tizi Ouzou je trouve pas les mots, ils ont été vraiment victimes de lâches. Ouais, si je branche pas le micro, la ligne, voilà, d'où le besoin d'avoir quelqu'un avec moi. C'est pas évident de gérer tout ça, donc le fil, je sais pas où il est. Ola Chourelif à Zelzal et les Mahbas pour la libération des détenus en attendant. Un clip qui appelle à la libération de tous les détenus d'opinion. Alors je me félicite que pas mal de militants mozabites ont été relâchés ces derniers jours. En attendant celle de Kamaldin Khar, Soukhalem et tous les autres. Bien sûr, Blaman sont Slimane Bouhafs, également les journalistes qui est également en prison, Bourras, sans oublier également le blogueur du côté de Gaït, tous ces gens qui sont en prison illégalement et dans l'impunité totale. C'est parti avec Tilleli et Mahbas pour la libération des détenus. Bon, c'est pas grave, on s'envoie une chanson en attendant. C'est pas facile la liberté d'expression, hein. Il faut la payer très très cher. Voilà.
C'est pas facile la liberté d'expression, il faut assumer que en ce moment c'est un peu le désert ici. Il y a un manque d'effectifs, on va dire, soit pour raison personnelle, soit par peur, soit on sait pas trop. Donc en tout cas on recrute. S'il y a un ou deux kamikazes qui sont à l'écoute, il n'y a pas de problème, on est preneur. Allez, c'est parti avec Hamid Bestout, ce jeune d'Agbou qui a été retrouvé pendu. Et on pensait pour lui. البترول يبدا يكفوز لي صافير اللوسيوز وين يكوين بوضار بس كيمي مرفخ خسار إنا نقول حلو نسعى غسرو استسلم اللي بطار البترول يبدا يكفوز لي صافير اللوسيوز وين يكوين بوضار بس كيمي مرفخ خسار فاروي ما سهار غيني كبار بوردو عيناني تفغمد العرة ثانوي مع مسكار نغى هذا اللي زيتيو لكني ذا سجن الوناس السيستم كيما رخاص الصوفي ودي التعزاز تشميت مغير الجناس يشتري طراس جريتي مغفى في الحال أصنبي ولا ضراياس لا بطريت الثبلياس بلا ربية الضرضة إن ذاسي ما غتباص ما موت الصرصاص نكي شدي وذشاشنا نتسمت قمدي فابل نغذي مغار ننشاف اوني فياس تتخيلي ديو ميرسي اوني كابابل سمرت اللق خيال سيسيك نسعى الزفي سورة قلق الدكان تدن السكفال ذا شدي ذاك تناصلي ماد العلام نول في حال مو حالا نصال سناشي تنمي تمصري ماذا بارتي بوليتيك اسميني بنتيك شرطة شكر في زريمان يا لي بوخوص الافريك سيفري مو مرتيك وينا كويس صقر زيشان صوت بنسم سريكا ريكا سي ماجيكا نتيكا حلق قضي عبوضة عاودها هوليك سات شونسو ماجيك العناية نجدي ما صنسان عاودها هوليك سات شونسو ماجيك العناية نجدي ونقولها عاودها هوليك سات شونسو ماجيك العناية نجدي ما صنسان عاودها هوليك سات شونسو ماجيك العناية نجدي ونقولها Hamid Bestout, jeune qui nous a quittés il y a maintenant 10 mois, retrouvé pendu dans son studio du côté d'Agbou. C'est un jeune qui produisait également pas mal d'artistes et qui a hébergé aussi gracieusement des militants, dont Khodir Skouti, compagnon de Kameldine Frare. En parlant de Kameldine Frare, on s'écoute la chanson pour la libération des détenus. J'invite d'ailleurs tous les animateurs et animatrices de la diffuser régulièrement. C'est un devoir, donc j'ai pas besoin de vous le dire. Je suis pas là pour faire la morale, mais on est animateur ou on l'est pas. Donc moi personnellement, je la passe et c'est une obligation. ثانوي مع مسكار
And I demand the liberation of those detained illegally and unjustly in Algeria, and I demand respect for human rights. My name is Madison. I'm an American, and I demand the liberation of those detained illegally and unjustly in Algeria, and I demand respect for human rights. Dalila Animateur Radio, notre conscience nous interpelle, nous n'avons pas le droit de les laisser mourir en prison. Libérez Bouhaf, Imad Belaid, Hassan Bourash, Hadjadj, Kamel Dinfrar et tous les détenus d'opinion. Raïla Sayanouch, dessinateur de presse, pour la libération immédiate et sans condition de Slimane Bouhafs et de tous les détenus politiques et d'opinion injustement emprisonnés, pour le respect du droit à la différence politique, culturelle, linguistique et religieuse. Vive les libertés individuelles et collectives et vive la démocratie. Vivre, c'est notre métier. Nous sommes nés pour parler. Nous parlons pour vivre. Nous devons être debout. Être à genoux, c'est un peu mourir. Se taire, c'est trahir ceux qui sont morts pour notre liberté. اسمي حفظ مسهرهم حاول وذايدي تايتنا غفت مزايا ذكري وردي تشكيما أي سرلا سيدي يقنن غاستفكاو ذاكيت الله وليس قدري سفيا ورشي تشقي دي سنسلا سيك ديما نكدير المري أتوالي الضفدر يحبولي نكوارجين نغير نكوارجين وخيرا نكاين التنادي ورد السنة ولي وذردن ولي ذي غيغردن حنيد بوين الوناس أول ريد أيدي وليها غسل سوت الزافلة الموت يزور دي تشقيمة Jusqu'à mon dernier souffle, moi, Mohamed Ben Chiti, j'exigerai la libération des hommes que vous détenez illégalement. حبس الفخار ذو حافظ أول رذايد يورينا ورذاك شنعوك ويكين دايسين على مصافينا الزول دمغناس صالح بونا je demande la libération du docteur Kamel Dinfrar et la libération de mon père et de mon petit frère Smaïl et de tous les détenus amazirs. زميلي وني وهاك أول رزايد يوليها أسبيد الظلم الغوري وردي كوري وريح والدنا
يعدان هو يعدان. الطيف تودست غوالتي جدان الميت تودست غوالتي جدان الميت قاية تصار ذو يكرهني مانيس قاية تصار ذو يكرهني مانيس مثلو خصار عيدة السربيس مثلو خصار عيدة السربيس كان السباطر وين ذي حبيبنيس عينك يجرجر يفغزدين السيس معطي في الأماران الحوفي يجلس معطي في الأماران الحوفي يجلس بتيجي والزوم الظن في زداين بتيجي والزوم الظن في زداين يسرو والزوم حزن انت تزمرين يسرو والزوم حزن انت تزمرين الغنية تهم الزغر نتتسين تعرف ذات شنو والغاشة تعدين ولرات نحمو هاي تقبايلين ولرات نحمو هاي تقبايلين. عيونك نيتي وشي ما يقروا القهوة شروق يلدين زيغ ما يغرى عيوناش نفيري يولي سوق الوزن الشمة ورد فيري يزين يسوس في القاعة يونا يتبيبي ورس درارة يونا ذنسكني ما فيني ولا ويسمى ذي سيهاني يتراجو الفيزا على غسيل فاري ما تسافك كسدا يونا يتلغوين يفقد سيتفرنا يوني بارري ما تخص الزطلة يون قانا دوري يتزل غالي الجامع يون ذار غالي مهار الجامعة يون يتوالي مورد النقرة نكون نتوالي مورد النقرة مورد النقرة. Vous êtes bien sur la plus rebelle des radios 102.2 FM. On s'est écouté dans l'ordre Mohamed Aswan, la chanson Itran, les étoiles, le groupe Algérie berbère engagé Keramouh, et puis la chanson Takvailit Ni de Zdek Mouloud, l'enfant terrible de Kabylie. Voilà, c'était la bande continue. Le hasard fait bien les choses, hein, coupure, et puis la bande continue diffusée. Le Mouloud de Zdek à ce moment-là. Donc, on a de la chance. Voilà. Alors, on va faire un petit tour du côté du Maroc. Hein. Je tenais à faire ce petit crochet. خطر تولم السنة كده تكال ديالنا يتمر نيريفيين pas mal de raisons, hein, que ce soit social, identitaire ou autre, et on assiste à une montée de la violence, de la colère de la part de nos frères berbères du Maroc. En tout cas, je voulais, pour ma part, en tant qu'animateur militant, soutenir tous nos frères amazigh du Maroc, notamment du côté du Rif. C'est un devoir pour nous, Kabyles, hein, si on est vraiment convaincu par cette cause qui est la nôtre, de soutenir ce peuple sincèrement, d'abord par humanisme et puis bien sûr par fraternité, hein, ce sont nos frères.
Et bien sûr, sans aucun calcul politique ou autre, il faut soutenir les Berbères, peu importe où ils se trouvent, peu importe leurs convictions religieuses ou autres. En tout cas, je me joins à toutes celles et ceux qui soutiennent nos frères et amis du RIF. Voilà, donc on va écouter une petite chanson de notre ami Amnaï, le groupe Amnaï Band de notre ami Amnaï, qui le titre s'intitule Timouzara. Très belle chanson. C'est parti. Alors avant de continuer avec le groupe Amnaï, je tenais à saluer des nouveaux arrivants, Taster et Doular, qui est avec nous. On la salue, on salue également notre amie Amira Mokrani, la Miss Kabylie qui est à l'écoute. On salue Amira. Yuvar Zoljelek. Donc voilà, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Canu. Allez, c'est parti avec le groupe Amnaï, groupe Amnaï Band, la chanson Timouzara. Une grande pensée pour toutes celles et ceux qui ont été malmenés du côté du RIF et notamment ceux qui ont été arrêtés dans cette région. وصلت زمانها بدال الدوني تيلا تيفينا غنتنا تمزيغ دوالنها تيم وصلت زمانها بدال الدوني تيلا تيفينا غنتنا تمزيغ دوالنها ولاني ورور الشترا أسيغ دور غي سفرا ولاني ورور الشترا أسيغ دور غي سفرا يا واه يا واه يا واه يا أسيغ دور غي سفرا يا واه يا واه يا واه يا أسيغ دور غي سفرا يا هذا اللذا كاي بريد نتودا أدرت التوم من اللذا باسم زاتيني السودا يا هذا اللذا كاي بريد نتودا أدرت التوم من اللذا باسم زاتيني السودا وانني متاشين واني غسل دمسيق وانني مشتاق سويد واني غسل ردان الصغير وهي يا ويا واني غسل ردان الصغير وهي يا ويا واني غسل ردان الصغير
معتوب لونس وخاش نغام لوسي في رشان سبوب ترن اللي أشيل التوم أتبريد المشاجن تدوم معتوب لونس وخاش نغام لوسي في رشان سبوب ترن اللي أشيل التوم أتبريد المشاجن تدوم تنازغ تيمانو تسدوا للوجن تليد تنازغ تيمانو تسدوا للوجن تليد يا واه يا واه يا واه تسدوا للوجن تليد يا واه يا واه يا واه تسدوا للوجن تليد يا واه يا وي يا واه يا وي يا واه يا وي وغيبوش يا الراس يا واه يا وي عنس ما زفتي يا مناس يا واه يا وي كل نور تحناتم يا واه يا وي كلش نيدم ننسى يا واه يا وي وتوطر بني كسر يا واه يا وي عرفت ما زفت التمو يا واه يا وي يلقى يا المخزن يا واه يا وي وانت السوم ما يدمني واه يا وي وغيبوش يا الراس يا واه يا وي عرفت ما زفتي يا مناس يا واه يا وي كل لون تحناتم يا واه يا وي كلش نيدم ننسى يا واه يا وي وتوطى في كسل يا واه يا وي عرفت ما زفت التمو يا واه يا وي ينقى يا المخزن يا واه يا وي واتي السوم لا يدمني واه يا وي Je suis encore le fou dans ma tribu. J'ai chanté, dansé, crié, sans accord de ma famille. Je me souviens de cette chanson sur le chat de la Lamaya, sur l'âne de l'Hadj Mlih et de ses coups de pied mortels. C'est beaucoup mieux de rester chez moi que de chercher le bonheur ailleurs. Parler la langue du bois, rester toute ma vie chômeur. On m'a dit que ça sert à rien, toute cette fidélité. Ici on tend la main aux ennemis de la liberté. On t'accueille avec des ثراب الصورة تجمد ميدي دنان يموت وحدي في التاسع وربني غارع ناس يضروا ويندي ضران 34 سنة ذياقي قسعة ربي صبري مولان 34 سنة ذياقي قسعة ربي صبري مولان بيتي ثوغا
ترمى مستاسة حلفة غاسي دعوسو السلف اللي تستقسى ويتسكرر أنا زقوم ذي طبلو أقارن حبيبي يفنى قد يوضى زكا ذك صندوق أرد يدو أقارن حبيبي يفنى قد يوضى زكا ذك صندوق أرد يدو زينة بالطيلين وفات ثوثرين ولا شوين وجغضر احسن حبيب السنين الساقة ثاوين سخل ما يزدر ديمة أبا باسم مكريتين من يا وغردي لنا سبري ابن الرحمة أبا باسم مكريتي من يا وغردي لنا سبري ابن الرحمة أبا باسم مكريتي غردي لنا سبري ابن الرحمة غشارنا ويذنا سوى ثرثاس ذلك فن ماركان دسلف عيلنا سيدوني تارك ونفق غشارنا ويذنا سوى ثرثاس ذلك فن ماركان دسلف عيلنا إله الله هنبذل ودي ولي الله لا إله إلا الله هنبذل ودي ولي الله لا إله إلا الله هنبذل ودي Voilà, c'était Matoub Lounas, la chanson, le mousse, très belle chanson. Alors voilà, j'ai un petit retour dans le... Allez, je vous avais promis la nouveauté, Damainous Kenza. Kenza, c'est une artiste du côté de la région de Azlougen, exactement Tilda Rachid. Saluer la famille d'Ekli ici à Lyon, tous mes amis du côté de Tili Rachid, Azlougen, Bouzguen, toute la région, très très belle région. Donc on va s'écouter
quelques titres de son dernier album. Sincèrement, je vous conseille vivement de l'acheter. Connaissez un peu mes goûts. Et quand je vous dis que ça vaut le coup, ça vaut le coup. On va s'écouter un voire deux titres. Et puis derrière, je vous publierai la réponse de Besma Laouri. Pour celles et ceux qui ont vu l'émission, c'est un documentaire sur Zinedine Zidane. Elle a présenté Zidane comme un bel arabe aux yeux bleus. Donc, je lui ai envoyé un message. Je vous publierai sa réponse dans quelques instants. Allez, Kenza, c'est la nouveauté. Un très bel album qui a vu le jour il y a très peu de temps. Kenza, une artiste qu'on a découvert ici à Radio Canu. On a été d'ailleurs les premiers à diffuser ses chansons. C'était dans les années 2009, 2008-2009. Elle nous revient avec un album intitulé Samroli, avec un panaché de chansons, toutes belles les unes les autres, tout aussi belles. Donc avec 9 titres. On s'écoute le premier. Il y a un travail magnifique derrière, les arrangements, les sonorités, le texte d'Aini Garzen, en tout cas, je la salue. Elle est à l'écoute. Je l'encourage à continuer dans cette voie. Franchement, c'est des artistes qu'il faut encourager. Et pour encourager ces artistes, le minimum et la moindre des choses à faire, c'est d'acheter son album. Kenza, le titre numéro 1 qui s'intitule Awid Ajdid, justement. Elle nous a ramené une nouveauté, donc on s'écoute Awid Ajdid, Sror, Kenza. C'est parti. أوين تشتي ما يلعينا يسعون المعنى أولي ويتشوف عرق اللهذورة ويدشتي ما يلعن أنفي ويدان يسلاقى ظنين في بدنا رسا أنفي ويدان يسقلي ظنين أمور تتفنارا ما يسعون المعنى شور عرق اللحظة ويلا في ويدان إيك ما زالوا نومي راها في ويدان تسوالي فنان صورة دير نارا أويدش ما يلا غناها وعرق اللحظة ما يلا ما يلعينا يسعون المعنى أولي ويتشوف عرق اللهذورة ويدشتي ما يلع أنتي ويدا يسندى فندي لجروح ونحلارها أنتي ويدا يكاف الناس وين حلا نارا
Allez, un autre qui s'intitule Dain. Glen. بين فغال وقاثو في الذي حسبني عيا ثورة يزرف السنين ما زال كرن تعويس بتي كفاي 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 سرانا لحوم زيني كلها ورني كاثر تحطو سرانا لحوم زيني كلها ورني كاثر ورنت حطو ورنت حطو عندك النتوى وميدن صنادي وعيني قاعد ولا يسمع ميدين على الخير في الله غمحر نسال دوغل غيرنا غامتنا ويد من دار وارو السرانة أشحالك ساعة الصوت أكثر يفكرك كيني عيني دي تدون التوت نضحك نغلي أين فرنا بغينا روا ترمي هذيني زيني كلها ورني كاثر الزرانة لحوم زيني كلها ورني كاثر الزحوم ورني زحوم ورني زيني كلها Daini Gillan, Kenza, une très très belle chanson. C'est Azuli Amerabah. Azulek, ça va, Kiwara? Ça va pour l'instant. Bien, bien. Nekfoura Sagui. Alors, voilà. L'habitude, une chanson, comme d'hab. Hein? Une chanson comme d'hab. Ah oui, regarde, Youth Nda Slimane. De Slimane. Parce qu'après, c'est le débat, donc... Oui, moi, ne veux pas de problème. Maoula Choura, Oula Choula. Vas-y. وارجع يا موسى
وثانا في ذيني دران رمزان أرمدن موسى رمزان أرمدن موسى سقسايا ذا شتني يغان زيغ مازال ذي سان رفان لسرنا في ذن يدران رمزان أرمدن موسى ورقا وذي موتان وفي غصن ما زال حيان سقسا ذا شوثن يوغان زيغ ما زال ذي سنرفان لسرنا في ذي دران دمزن أرمدن موسان لسرنا في ذي دران دمزن أرمدن موسان نغاس شوميلي تسروم ما نفتس عدي تلويس اني يفاك سيوان اللوم سفاك سيوان الدونيس نانا نسروي بدل القوم بغانا نكرن طانا صليس نانا نسروي بدل القوم بغانا نكرن تجاديس ورقا وذي موسان وفي غصن ما زال حيان سقسا ذا شوثن يوغان زي ما زال ذيك سنرفان لسرنا في ذي دران دمزن أرمدن موسان لسرنا في ذي دران دمزن أرمدن موسان نانا نسرى في ثغور الدونيس لا لحن ما زال الصن لحن ما زال الصن وإذا كان كراين طانا صليس لا شوي صدي قيمان وإذا كان كران تجديس لا شوي صدي قيمان ورقا وذي موسان وفي غصن ما زال حيان سقسا ذا شوثن يوغان زي ما زال ذي سنرفان لا سرنا في دنيا دران دمزن أرمدن موسن لا سرنا في دنيا دران دمزن أرمدن موسن نانا نسرو في ذا يكسر الدونيس لا لحن ما زال الصن لا لحن ما زال الصن وإذا كان كراين تجديس لا شوميس ديا قيمان نانا نسرون الساي صلصان صلصان مدن فلس
حاسب التامني موسى زنرتي مدرن فلس يا حضر مستين مثورثا للسايد دادا خماس الوماج دو قاسم ربح رحمة ربي. Tu lui rends hommage, j'aime pas moi. Ça me fait mal, merci. De rien. Allez. On a vieilli mon petit. Ah oui, chacun son tour. Donc, du coup, il n'y a plus rien qui marche. Donc, voilà. Moi, aujourd'hui, vous me pardonnez, hein, je suis tout seul, donc il faut gérer un peu tout le schmilblick là. Donc, voilà. Bon, si la souris ne veut plus marcher, alors là, on ne va plus s'en sortir. Voilà. On a écouté deux chansons de... Ah, c'est pas de problème. On a écouté deux chansons de Kenza. Donc c'est la nouveauté qui s'intitule Thamorli. On va s'écouter encore elle est un titre ou deux. En tout cas, on aura l'honneur de la recevoir dans notre émission prochainement. Sayed Yawid Ajdid. Ensuite, c'était Dain Niglan. Tout là, c'est la troisième chanson. Ayoul. Voilà, je vous laisse écouter. En tout cas, un travail magnifique. Les textes, la voix, les arrangements et puis les sonorités, c'est un travail professionnel, c'est un travail que j'encourage et j'encourage les artistes en général à faire de même. En tout cas, un très bon produit. Je vous invite à soutenir cet artiste et bien sûr à acheter son album tout simplement pour le soutenir. C'est la meilleure aide qu'on puisse lui faire, c'est d'acheter son album et de la soutenir comme ça. Voilà, Kenza, on te remercie pour ton album, très très beau, très très bel album. J'espère qu'il sera à la hauteur de tes espérances. Voilà, on écoute. C'est parti. كل وسوى اللي ستموقو لو ضار اسمي ذيث الشام ضار اسمي ذيث الشام كل وسوى اللي ستموقو لو ضار اسمي ذيث الشام ضار اسمي ذيث الشام سروانا يقصدان بولاغي اسلبغي أرثرولا سندا ماشي ذا مكاني أوي نور نسعى المقصود ورايا فهمنا والي ورايا فهمنا والي أوي نور نسعى المقصود ورايا فهمنا والي ورايا فهمنا والي مساوى بقلبك شحال ذا سباس عيني ياك طافي ثرولا تدوني تبنى في الله
صفورة مستوفة طيور وفريدي لاقا يوم وفريدي لاقا صفورة مستوفة طيور وفريدي لاقا يوم وفريدي لاقا وقلسان ديدن مصابة يقعد شحال ذا سكوة خفي ثرونا تدوسي تذبنا في الله صفرة مستوفة يوم فريدي لاقا صفرة مستوفة يوم فريدي لاقا ينفرجي ظهر وحدة قد غالي أذكر هذا الصبح وأكد يستاخي ما تفضل حالك ثبت على حدي ورتو في ظلس لك أثقل ضيدي خيك البغيك الصوضان سسوالي ضبول شي استمغلي السامي جديد المي صغير يقي ما يتكن بعيد اسمه خذ مضيب وقواس الجيبي في دينا بيد ذليل في الساكيدي أكيد راسك لقى كل غاشدي برانية الواد فريد اسم الدنيا كلها حور ويبقى الحقيس ويسم حابوري دكور شراتو الواد فريد اسم الدنيا كلها حور ويسد الحقيس ويسم حاموري دكور شراتو تسوى صورتي فكي نخلق تتوالي كل واية تنادي لك تتنادي يا مرقب كل شيء ثواين قدفك فراوة سوفي ضندة الداري زواين قدفني فراوة صوفي غردة الدهري الواد فريد الدنيا كلها حور ويفقد الحقيس ويسم حاموري يكون تراجع الواد فريد الدنيا كلها حور ويفقد الحقيس ويسم حاموري يكون تراجع الواد فريد الدنيا كلها حور ويفقد الحقيس ويسم حاموري يكون تراجع
Voilà, c'était deux, trois petits titres, 4 titres de Kenza, son dernier album, Damainu, c'est Ines. Je vous invite à vous le procurer, à vous l'acheter. Il est en vente de partout. C'est un album magnifique. Vous l'avez écouté, une très belle opus. Franchement, c'est rien à dire. Amal le texte, amal la musique. Sincèrement, c'est un travail complet et un travail d'artiste, tout simplement. Voilà, il y a du lourd. Talmis Kinza, en tout cas, sera avec nous prochainement dans l'émission. Et donc, on la salue parce qu'elle est à l'écoute. Donc voilà, on te soutient et on invite tous les artistes à faire dans ce genre de création, dans la recherche et dans le travail de texte, les sonorités. Moi, j'adore ce genre d'album. Voilà. Allez, c'est l'heure du débat. On va débattre autour de ce thème qui nous est très cher. Hein. Ce thème-là, c'est la liberté d'expression. Avant tout, voilà, je voulais juste faire un petit crochet et parler un petit peu de Louisa, la chanteuse qui est actuellement malade ici à Lyon. Donc, vous êtes, je pense, tous au courant. Voilà, elle est gravement malade, donc elle a lancé un appel pour lui venir en aide. Donc, vous pouvez éventuellement participer à cet appel. Il y a une collecte d'argent actuellement sur un site qui s'intitule Letchi, Letchi. Donc, vous tapez pour aider Louisa à se soigner en France et vous pourrez contribuer avec ce que vous pouvez. Hein. Le moindre centime est important. Voilà, Louisa, une artiste qui n'est plus à présenter, qui a donné beaucoup à la chanson kabyle et qui n'a pas au grand jamais baigné avec les combineurs de Mouradia et les maçons de la Maison de la Culture de Tizi Ouzou et de Vigaï d'ailleurs, de Bouira. Voilà, donc pour venir en aide à Louisa, je vous conseille d'aller sur ce site Letchi et de taper pour aider Louisa à se soigner en France. Vous pouvez trouver le lien également un peu partout, notamment sur ma page. Voilà, je vous laisse en musique. Hein. On va s'écouter une petite chanson et puis ce sera le débat derrière, un débat pour parler un petit peu de liberté, hein, d'expression, notamment ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux, notamment avec une montée, on va dire, de l'intolérance entre les militants. Alors moi, je sais pas, j'arrive plus, je me reconnais plus dans ce combat, hein, combat pour la Kabylie, pour des idéaux et des idéaux qu'ont défendu du très grand militants, Mohamed Haroun, Bessaoud Mohamed Arav, Taoussa Amrouche, Brahim Mizri et Mouloud Maamri, beaucoup d'autres qui ont combattu pour une Kabylie libre, une Tamazara libre également, pour une identité millénaire, qui ont combattu avec les mots, avec les idées, avec respect. Et aujourd'hui, on assiste morbide, impuissamment à des dénigrements, à des insultes sur les réseaux. Au nom de quoi? Au nom de la bêtise humaine. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu kabyle? Voilà, à l'époque, peut-être que les réseaux sociaux ont envenimé les choses, je sais pas. En tout cas, autrefois, les militants se retrouvaient sur le terrain, débattaient, se confrontaient, hurlaient, mais à aucun moment s'insultaient. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ils sont derrière leur clavier à tirer sur un tel ou un tel parce qu'ils ne partagent pas telle idée ou telle opinion, ou parce qu'il ne suit pas un mouvement ou un autre, ou parce qu'il n'est pas d'accord avec les chefs
en haut, parce qu'il a une autre vision de cette Kabylie, tout simplement parce qu'il est différent. Aujourd'hui, on peut être différent, on a le droit d'être différent, on a le droit d'échanger nos convictions, de débattre sur nos idées, sur notre idéal, sur nos convictions, au meilleur de l'emporter, tout simplement, et de convaincre l'autre que sa cause est la meilleure et le chemin pour la Kabylie. Malheureusement, aujourd'hui, si on dit pas Ave César ou Ave Saadi ou Ave Farhat ou Ave Bouaziz ou Ave Del Hussein, automatiquement vous êtes insulté et traîné dans la boue. Et moi, je pense que c'est pas bien tout ça. Et il faut élever le niveau et on nous dira toujours que c'est derrière des pseudos, tout ça, mais il n'y a pas que derrière des pseudos. Il y a des gens qui sont connus et qui insultent impunément. Il y a des gens qui ont traîné Bouaziz dans la boue et qui aujourd'hui tournent autour du GPK. Il y a des gens qui insultent les militantes, qui manquent de respect militantes et qu'on laisse faire. Il y a également des hommes et des femmes qu'on dénigre comme ça, qui on trouve des affaires, des mensonges, hein, pourquoi pas. Et malheureusement, tout ça est sous nos yeux et franchement, c'est dégoûtant et ça donne envie de vomir. Et aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir les ondes à vous pour vous exprimer et dire ce que vous en pensez. En tout cas, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, on y va. Moi, je pense que l'extrémisme n'est pas bon du tout. Et notamment, je parle de ce que je ressens moi et ce que je pense moi pour que ce soit surtout pour un État kabyle dans le cadre d'une indépendance ou d'une autonomie. En tout cas, c'est pas avec cette image-là qu'on arrivera à s'attirer la sympathie des puissances, des partenaires. C'est pas en insultant, en montrant une image telle quelle qu'on va réussir à avoir des soutiens ou à attirer le voisin, le frère, l'ami à notre cause. Au contraire, on va les faire fuir. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit des militants, des sympathisants faire marche arrière parce qu'ils voient ils voient ces insultes et ces dénigrements sur les réseaux, et certainement qu'ils pensent que demain, ce sera peut-être leur tour d'être traînés dans la boue, d'être insultés parce qu'on ne partage pas leurs idées ou parce que on n'est pas d'accord. Alors moi, je le redis, on a le droit de critiquer tout le monde, mais alors tout le monde, que ce soit un militant, un sympathisant, un adversaire, un responsable, un président, un vice-président, le bon Dieu, tout ce que vous voulez, on a le droit de critiquer. Voilà. On a le droit de critiquer, mais positivement. On a le droit de dire, oui, il a raison, oui, non, il a tort. C'est la liberté d'expression. Et moi, personnellement, je me battrai toujours pour que tout le monde ait la parole et tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Maintenant, ça va être à vous de vous exprimer. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le Skype Radio Canu 69. En attendant, on va s'écouter une petite chanson. On m'excusera parce que... D'accord. Allez, Salhassa Mrabah. Allez, une petite dernière. C'est parti. C'est vrai? Allez, allez. تتعجج الموذى
إذا يسخوضن ثمزيو روح كان بابا ديما تغلي في جديدنا الفرحيو جال الميسير ياغي وغمضيق ذي الدوني ظفر غل كسد الجبان توث الربان دقوخ خاني اش في غسميك نفغار غير هالطرضيق يذمرني عشرين نور عادي ثنبذيو ميت فرور خنلا عيون فيو غفتح ذاين تناديغ أسلك ليك سيل عشقي افخن فوش تجار غليغ دي شقفاني يبضاني فيه كيفك وظل محبة إلو حقد وموت ذكني يبوي يدسق بالا يصلى لي يدق فريق انت مال انت ثلوفان يدسلتك ويزوجي ورد سنت بري غرام ارمي شبغ في طمصي اثر ذايني ترقدسي وتخسي اثر ذايني ترقدسي وتخسي سواتي السير نندم إدي قران الصاد ذكي تقسيط الدوني ذي ويشفايا زي جوج الحيفي وذكولي ويفكاي زوران سوايا قسيم الطاولي والحريان وذكي مضقان يطفي شفتي ثمص وحفظتي وفل الزمان ولا شابر يدور ويغورت اللي تغمر تسكدر الصبح يغنشل غعي غادي تسمرتي ويتسوغر سيد حششت ندام سوي غردو كي غرمي قلالحو سي العيوب نسمان تشيغي لا قد خلصر صيت وسرك سومة قورس مستشرب المحبة الرات مزون بازر صور يكبر نور يوفي جرام مسكين شمس بنا غورت يشور سيزمير رام أثبتني الشرجين البحور تصمو ضيدي يتسافن دوام كي غاسل بغي الراي وظفر غشر ورثنتو اللاس ذكرى والدفاق طمص والسقن الحريفة مرداس غد المريس ساكد غدمي وتشمت وفي غطاء الأرياس الشدي طفاق الروي ومد فلي السافر لاس
ويقول سيدي رغالة طن الحب تيما قصدي سربيني في قعدام وتمسك وشرجم ترسني سيغ مازال فلان سينا ديك درسي يكونين سادوك لي ميد السبان الحباب يروين سادوك لي ميد السبان الحباب يروين إذ لما نيديك نخان الريغ كمدن ذي الحباب غرايدي سفور ستخش بيت العذاب يبريدك يغمغومن همي دور نسعرب كل مرفاتي دوثن كل شعروف لسن قلب ورفق لكم الدنس يغمازال الجنية هسا كل شي دريمان مثني يتسر وزان ما تريد سوق يدخص ديك اليروس ما نطبصان خاص شماتي ليك سبن ندايد العنايا الدنيا كيف بنامسي حرقانك وتشتهوي اسمي سرك بالمحنان سبوني كيفك بحريني سلحي في بوادك ودواء يسوى سيجر في حواقي يخطف في بشير الفلقة نقار سيدي رمي موقتي تنسيد كانت تفضل سيدي بنادم ايدي ضبطرن المبلغ اللحقيك كنا يدم سيدي ربي بالقدرة ورينا رادي السطلم هامي الشمادي نغواز كنا غولش بدي يسلم سيدي ربي بالقدرة ورينا رادي السطلم هامي الشمادي نغواز كنا غولش بدي يسلم ورد قيمة جيت قطيق ايدي قزرن ذا غروم سب اسمي قسمن في ميق يكتم ظفري وابو كغدي غزران متشطط حفظهم كل دعوة السوق والصكاف ويوث الطيق طوري كان يصدق ذمو كغدي غزران متشطط حفظهم كل دعوة السوق والصكاف ويوث الطيق طوري كان يصدق ذمو يا وين السواعد نمدن اطفي صوبات ترولض جروي ذاك كيسنن سوى الحيفات مليلو قلب في ذوقي السنن عغرم جارس نادي الشهر هاك سالينك شكر ذي السومة تغلايا قلب في ذوقي السنن عغرم جارس نادي الشهر هاك سالينك شكر ذي السومة تغلايا عندك الكسن مرة هاك انت اللي ضيت سويض عندك تسوى السنطرة هاك انت اللي ضيت سويض مثل فورة تسهيل ضارة سوري تسدني كتوالي بيعرضي كده غد ما كده معروري سندي تغد حيط مثل فورة تسهيل ضارة سوري تسدني كتوالي بيعرضي كده غد ما كده معروري سندي تغد حيط ورد جاني مسرورة هينا ند نفذر نكنم القز لقد
طروشة يلك والد ومري سالكوراج تسير وقسام يكتحارة باروني اسمي غادي في الجبنان السبال سيدا قبيلي سالكوراج تسير وقسام يكتحارة باروني اسمي نفض في الجبنان السبال سيدا قبيلي والصغير يضرب تميز راسك كليم ما تقرب راسي تسكر تبي تساوي تصب بلا نتصور والسوالي دعوة السوق يبكي نجري فريم تعبوط بلا دمك لحوم مزرميك تصوضوم نسمر السيوار فيه وينك فرحان سكتو نسعر دوام ننسى يسكنان فرحان ننسى راكين فضل ما يلرد بني غرام سكرب والبريد سمنان يلي وزرع المدن الصفص يسكى يعرام وين كدي استقسان اللي حالة كان يتبنى اسقط صب غلان زموم يسري استقنا ناس قليلة بس غفيض يسكايولي واس عرفها سايل يبغى براس بالجبات الكاس وانت بفضل الجناس ولي تستنى عالتراب ورسمنا كين كرات نسكب هاك حويج الساعة سكان هاك يضفر والجنة ما في الصيد الوغاص اللي دمغيض ينسدم يسلم ساير وعارف وقص وسميض وعار ما كتبر الحيض وعارف بريد اللسان سمر بروحي خمسون تكسيضين هاتسكر يتسن اللاغي كاد تروي ما يلك الرفص ويراض يتمثل والحفراض دواغي تكثر دعوين وما ما يلف فهماض قبل اصلا تمييز وسكسر قبل السنين خذوك سنفخان تسليم ذلك شكران وسفك جوغالات يدير ولكن فضان جارس النبرد نجريت مادي الصدر تساكيت تعيشيت مع جتنسان وين تصرضي فهم سمني تسرس قلب السنين وفرست وفريوان الهيد الشغلي كمقلب يسفوغن طيب نسبراويك مويلك باش وقصن ورسل فسوس والجيبي كنتي كنشي طاب وسيك خاص فرق ذيك المدانن وين فياص نغني فيك ناقص عمر الفوشيك الحلال اساسي لعبن ورسل فسوس والجيبي كنتي كنشي طاب وسيك خاص فرق ذيك المدانن وين فياص نغني فيك ناقص عمر الفوشيك الحلال اساسي لعبن ورسل فسوس والجيبي كنتي كنشي طاب وسيك خاص فرق ذيك المدانن وين فياص نغني فيك ناقص عمر الفوشيك الحلال اساسي لعبن ورسل فسوس والجيبي كنتي كنشي طاب وسيك خاص فرق
عينيك تغفل ما عزيزان زلزلك وذني حكمان رجعنا يد السولين خاص عشريك يوانا خميس شرد الغاشي ذمي يد الصوضان يسجاي فصلنا دوني تتزيسي ويداك يستفسد يورى والوان فيك تتسنى في الوالي عزيزان عينيك تغفل يا عزيزان زنزنك وذني حكمان بالصورة حلون الجروح يبغي الماون يشوح حد نوبي وبغي يرسمه في جمال سنوح متسرد في اللوح صفك ينجر السروح يا عزيزان عينيك تغفل يا عزيزان زلزلك وذني حكمان مثل غادي يغزي في العمار ابني ساد حذار بريد نتصار
ربنا غادي ونادي رايدين صغار المكتوب وتسمنا الصحراء البلدان البحار سيدة من تعمار نسمع غورا نسعي عداونا يما عزيزة عينك تغض يما عزيزة زلزلت وذني حجمنا يما عزيزة عينك تغض يما عزيزة زلزلت وذني حجمنا 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 Allô, oui. Là, ça, mec, ça va. Je suis en direct. Ah, ok. Ah, c'est la qualité d'ici. Azul لكن سوفي Sami أقلك en direct, hein. Voilà. Bon, le débat, c'est liberté d'expression, c'est ça. Oui, le débat, c'est par rapport notamment à la liberté d'expression, tout ce qui se passe au Sénégal et les réseaux, les insultes, le dénigrement entre les militants et puis... Ce qui se passe, les insultes, monsieur Denis Souhamen, il كان سوادي. أقسلي غلا مليحة سميه. Allô? أقسلي غلا مليحة سميه. Sinon, je suis... Voilà, ça va. Allô? Ah oui. Oui, c'est bon. Voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, de liberté d'expression. Est-ce que Sagui Zmara Adnini Aïnevra, Aïni Tsousson, sans être insulté? Est-ce qu'on a le droit d'être différent des autres? Est-ce qu'on a le droit de critiquer une position ou une autre, ou de critiquer une ligne de conduite dans une ligne politique d'un mouvement ou d'un parti,
Aujourd'hui, j'ai l'impression que on essaye s'enlever cette tutelle qui est le FLN, le pouvoir algérien, mais on est en train de reproduire les mêmes choses que nous ont légué le pouvoir. إيه شايف شي مرة تزارفيونا كم فرحة في قارئ سليمان بريزيدون الثلاث PRTV radio destiné à Barbès. C'était les militants, ça va. Contre le match, contre l'indépendance, l'autonomie. C'est un Algérien. C'est une échec. DRS. ولكن نظن دان كيف سان الو وي قلت لا سي كيما شي خطا الدفاع على التمازيغ عندنا يعني فريمون في المره ديالي ولا شو دينا رقيح. Donc toi, ce qui te gêne dans la démarche, c'est que le fait qu'on n'ait pas dénoncé, faut le dire clairement, que le GPK n'a pas dénoncé les débordements, les arrestations et ce qui se passe dans le RIF. Ça te gêne vraiment cette ligne politique, parce qu'après tout, rien des patrons Assimi Mali la Zawad. Il a participé à des manifestations, alors que j'ai des amis pour des manifestations. Au début, je soutiens, au début, je dénonce, rien. Quand il s'agit de la Zawad et des images, il a fait des manifestations. Donc c'est la même à Samy. Vous avez un problème? Non, le problème c'est non, machine à gué. Essaye de couper et de nous rappeler peut-être. Il faut éloigner la radio, la radio, la télé, il faut l'éloigner. Ok, Samy. Voilà. On va essayer de le reprendre. Voilà, Samy, j'ai pas tout. Entendu, mais c'est mieux. Voilà, celui qui ça va, Samy. C'est que نقدر نكذي المروك aucun mot. تركتني ملعبة اللي سمسكني يتاكوز بلي المروكي كيتعاونوا ندير المخزني كدي ساكني في ريمن خدمت ديكلاراسيون سكيت بديها نشتي يوم كتصمت لي ثامورث ناغ السيوان نا ريان امي السمانه يكتب داك واحد نهار مانيفيستين تيلاوين يركزن خاله في مغارن تيمغارين الرش ان سوتيان واش moi je les invite à venir s'exprimer moi je les invite parce que je pense je pense que ça veut dire صح بالمره du moment qu'il n'a pas dénoncé et واش la Zawad tu as dénoncé les Rifan tu n'as pas dénoncé tu as participé la Zawad il a fait la manifestation au Trocadéro alors que Rif fait rien du tout. Ouais. Même les militants ça sur les réseaux sociaux qui feraient aucun mot. Pourquoi? Les militants après la liberté d'expression, la liberté, c'est une parenthèse, liberté d'expression, je suis contre l'indépendance. Je suis pour une autonomie de région, mais l'indépendance, je suis contre. Je vais débattre.
Je vais débattre. Hein? Raïch, Samy, tu as le droit d'être pour l'autonomie et contre l'indépendance, c'est ton choix. Oui. Je suis pour une autonomie des régions, une gestion locale. Mais Samy, bon, une question personnelle. Tu es plutôt dans un cadre fédéraliste ou plutôt une large autonomie des régions, ou si tu peux me répondre. Je suis pour une gestion régionale. Ça veut dire que je suis pour que les élections locales non seulement le maire, mais déjà les trois chefs d'État, il n'a aucun rôle. Il les chefs d'État, il sert que le matin. Le wali, il sera désigné, il sera voté par la population. Le parti élu est défend le wali. Il faut de la fête, de la cité, de la fête, de wali. هذه اللي بميسن في قايت بميسن تيجي وجوج سنين تمد الناس كتحاسبن ماشي اليونا ديال سنسي النبا il n'a rien avec la région. Je suis pour l'utilisation de Tmazight في تمارس القبائل. Je suis contre les qui imposent يجلفانا, c'est faux. La démarche mais aujourd'hui de mettre Tmazight langue nationale et officielle sur le territoire national, c'est une erreur. Parce que ça تعطل l'application. Mais le can Jensken, c'est une langue régionale officielle dans cette région. L'administration de CIS, les écoles, les chaînes, les radios, la région, c'est la mais nous sommes après Florent, c'est pas mis d'accord sur national et officiel. Je suis pas prêt de penser que tous les Algériens voudront l'apprendre. Et voilà, parce que non, je l'impose à personne. Je veux pas l'apprendre, c'est ton problème. تمسليضة في فرحات في الجي بي كا بارابور إني المروك. Est-ce que tu je voulais savoir, approfondir un peu la chose. Est-ce que tu dis ces choses-là aujourd'hui parce que tu es contre l'indépendance? C'est par principe, tu t'étonnes de la position du GPK, parce que si c'était les autonomistes, à ce que je sache, il n'y a pas eu de déclaration des autonomistes d'Aran, Samy. Dans général, que ce soit un autonomiste, c'est un berbériste, c'est un type l'MCB, l'RCD, l'FFS, l'un des événements des RIF, du moment que tu soutiens les mouvements berbères à travers l'Afrique du Nord, je vais soutenir dans la RIF. C'est une démarche pacifique, ورزين وخسرن ونغين حد وستوا يمكن وتوشين la Redbus, la Poto, la Madrid, la mairie, rien du tout. C'est des gens très pacifistes. Se manifester, ils nous ont donné une leçon de démocratie, une leçon de citoyenneté. Et là, je ne fais pas de orno. Par contre, Tarif, c'est un exemple. Un exemple de citoyenneté, un exemple de responsabilité d'une région, d'un peuple qui fait la démocratie, qui fait la manifester. Au lieu de le soutenir, au lieu de dire voilà, que je dénonce. Faire des petites vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Voilà, un fini mouvement, la machine GPK, comme j'ai dénoncé pour la Zawa, je dénonce pour le RIF. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute que ce type, il est soutenu par le Maroc. C'est que nous disons, soutien logistique, bon, Samy, de toute façon, je suis contre que les trucs complots israéliens, oui. Non, de toute façon, je t'apprends rien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. De toute façon, le soutien, mais il a Youssef, c'est le Maroc, mais il a Youssef, c'est Israël, mais il a Youssef, c'est les États-Unis, voilà. De toute façon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Dans tous les combats, il faut aller chercher un soutien quelque part. Après, je dis pas que je suis d'accord avec
les positions actuelles du GPK, loin de là. Mais je pense qu'il faut quand même... en fait, il faut savoir associer la diplomatie puis les intérêts. Mais aujourd'hui, il ne faut pas laisser... il ne faut pas que les intérêts prennent le dessus sur tout le reste. Voilà, comme ce soutien au RIF, normalement, ça doit être obligatoire, peu importe les intérêts. Parce que les intérêts, malheureusement, ça tue on va dire, tout ce qui est humaniste. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'ils doivent... Mais se poser la question. Et les militants, que ce soit le MAC, l'affaire LGPK, se poser la question sur la question économique de la région. Et que nous sommes oui, moi je pense que je pense que ça c'est pas la réponse de Jean est responsable. Comme la Kabylie, elle se trouve en Algérie. Est-ce que l'indépendance et l'autonomie, elle est obligée de travailler avec l'Algérie. C'est dans une île, قالك تلمس لالجيري مثل السلعه تزنزد لالجيري ولا تزنزد عند النظام مثل الى البيع ورسم مثل اللي ساكن اين يبغون يلي l'Algérie qui زوار. Enfin, personnellement, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, je respecte ton opinion. L'exemple du Kosovo. Il y a le Kosovo, je veux dire, c'est de la Serbie. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans le Kosovo, mais c'est juste des gouttes. Moi, Samy, je pense que Loukanou, ça, un État kabyle, après on peut discuter avec n'importe qui, on peut faire des affaires avec n'importe qui, avec notre voisin qui sera l'Algérie ou avec un autre pays, peu importe. Mais c'est que tu nous marres une villa dans un bidonville. Ça, tu ne seras pas à l'aise. Ouais, toi, tu parles géographiquement, mais après... Je parle géographiquement. C'est la géographie de l'Algérie. Moi, je te donne un autre exemple. L'Israël, ils sont au milieu de... Sophie Ken à Samy, je te donne un exemple justement par rapport à ce que tu dis. Moi, je te donne l'exemple de l'Israël. Ils sont entourés que de pays arabes et des pays ennemis. Par rapport, bon, quand je dis ennemis, ça veut dire qu'ils sont contre Israël. Bon, après, ils ont leur raison, ils ont tort, ils ont raison, peu importe. Bon, Israël aujourd'hui est entouré de pays ennemis, mais c'est l'une des plus grandes puissances du monde. Est-ce que les Israéliens ils se sont en sécurité? Ils ne sont pas en sécurité. Est-ce qu'ils vivent réellement? Ils vivent pas. Moi, je pense qu'ils sont en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité, jamais. Ils ont tous les moyens possibles. Et tu crois que les Algériens sont en sécurité ou les Guinards sont en sécurité, Samy? Tu penses que les Kabyles aujourd'hui sont en sécurité en Kabylie? La Kabylie est l'Algérie. Aujourd'hui, je ne te dis pas le contraire. Aujourd'hui, elle est dans l'Algérie. Ça, c'est une évidence. Elle est dans l'Algérie aujourd'hui. Tout ce qu'on fabrique en Algérie actuellement, en Kabylie actuellement, on dit que c'est de l'Algérie. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, il n'y a pas de problème. اسمح لي باش تخمضي سمي البرودويني تزنزدي لوروبنا تزنزدي ثمورا il te faut des années. Oui, quand tu auras de la région comme le Catalan, quand la Kabylie c'est une région riche comme le Catalan, ça déjà ici. Mais c'est une région, il a fait le travail ici et j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je suis d'accord avec toi sur ça. Le plus grand problème de chute, c'est que je te parle en connaissance de cause. Des projets, on ne trouve même pas le terrain à l'identité. des قمار واشال دي ثمرة القبائل حاشاك وحاشو اللي يغدي يسلم ميم با هذيك لي زغيول c'est une réalité. Je suis pas d'accord avec toi là aussi. Aujourd'hui, Samy, je vais te donner deux exemples. Samy, c'est le fait je vais te donner deux exemples. Aujourd'hui, on est en train de construire la plus grande prison d'Afrique, Dar el Mizan.
c'est une très très grande étendue, eh ben, ils sont en train de construire une prison dessus. Pourquoi on ne construit pas les entreprises là-bas? À Ouadrer, on a construit une prison immense sur je ne sais pas combien de kilomètres, mais pourquoi on n'a pas construit des entreprises? Pourquoi on n'a pas donné les terrains à Rabrab? Famide. C'est deux exemples, il y en a d'autres, Samy. Une prison, on a besoin d'une prison. نسهر les prisons des gays complets شي كلها 30 الخميس. Mais ça suffit. La Kabylie n'est pas connue pour être une région voyou. La société a changé. Il y a des crimes, il y a des criminels, il y a des malfaiteurs, il y a des voleurs. C'est de Tunis. La prison تلاقى. C'est réussi تبنى ندينا وتبنينا راه c'est une autre question. Mais le problème qui se pose sur c'est la plus peuplée de l'Afrique du Nord. Complète. بالك de l'Afrique le problème de terrain. Je te donne un petit chiffre. Hein. La Kabylie est actuellement la région où il y a le plus faible taux de natalité. Hein. Et on est plutôt en train de perdre de la population que d'en gagner. Hein. Je te donne pas le chiffre des Kabyles qui sont sortis, qui ont fui la Kabylie. C'est énorme. Elle a perdu au moins 30% de sa population, la Kabylie. La population kabyle, c'est juste mais les derniers temps, plus. Mais Zekhnine, ça, un taux de natalité fort. Les derniers temps, le taux de natalité fort, mais en tout cas, il y a un million. Le peu de terrain qui existait à l'époque, presque la métier نقارن العزيف زيك تاع الزيف نت الغاشي خدم العزيفات تسالينا طريقه سمعت تفك في سميتك دي فك وسرو تجمع الغلات تسالينا لي ذولا مي القواعد ماشي لي ذولا اللي خدم الزيك ذولا خدم تكاري سميتو فرنسي كومونسينا بات اكسبلواتيني ذولا ندير لنزدغ ميزيك وقبل فرنسا الى في لانس واحد اللي خدم اي لو بو يغلانزيك يكفاد يعني باش يخدم الزيك خدم كان شي هذاك الشيء داين mais c'était pas une population qui تخدم بلوس باش زيك لي زوتي الطرافاي القبائل كان يدير في الخبر سي كنخدم كان عندنا وزلان شداين انقيب. Oui, en tout cas, moi je suis d'accord sur une chose, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça prendra du temps. Aujourd'hui, il est vrai qu'on est dépendant, de l'Algérie actuelle, mais moi je pense que la Kabylie a tous les moyens humains, financiers et autres pour s'émanciper de cette Algérie-là, tout simplement. باش كما تصورت في الانديبوندونس سيك البيجي نيش الا قد كثرت في ديال سا داود البيجي جوست باش تخلص لارمينيش لا بوليسينيش لي زونسينيون Il y a des moyens, il faut les créer les moyens, Samy, il faut les créer les moyens. Il faut les créer les moyens. Il faut les créer. Combien d'années, combien d'argent, avec quoi les créer? C'est pour ça, NEAG. Ça veut dire l'association. اللعابه هذيك قلنا من تشكر في فكي قلنا من الغاز سي غراتوي ليليكتريسيتي تخلص جوج دورون اما تخلص نارا كني صافي لونطون 2000 انا رسولي تخلص خلاص نوامان اللعابه ذوك قلنا مناش حتى تغلط في لاسنس لي زامبو اسكو قبل الدوله تقبل نارا il faut pas تشويون بليك الدوله جامي تتوقبل ديال افريك دي نور ماشي الحاجه 62 Non, les Turcs, non, bien avant. N'importe quel État. Et de l'Afrique du Nord, on aurait plus de 70 ans. Le seul gage, les Maravins, les Almohades, de plus de 70 ans. Parce que c'est un peuple qui est contre l'autorité. On est un peuple contre l'autorité. Ça se met l'autorité, il m'a caradié, ça n'appelle l'indépendance, ça leur a des problèmes énormes. Énormes. Pire que vous dites une tour. Est-ce que tu as la population? Ça se fera dans le cadre du référendum à Samy. Ça a les moyens, ça a coulé. Oui, ça a les moyens. Pour moi, ça a les moyens. La Kabylie, ça a les moyens. Pour moi, la Kabylie, ça a les moyens. Après, c'est une histoire de temps, tout simplement. Samy, reste avec nous à Sine Razouli Wakli.
ازولي واكلي أزول دليل ازول لاش أبكي تلام كيرز مكرا نقارز توجور دايما اكشيني أقدر شطاح وين سيك يا سامي اكلي تيجي بربرة وقاس القايث واش نختم وسنون بالغيجون تيجي لا عيت عيسى تكمل الساون اللي نبربر لا وي تعيش وي c'est une très belle région, très très belle. Oui, donc, et puis Samy, je ne l'ai pas demandé, t'appelles d'où Samy? C'est l'Allemagne. Ah, c'est là, de l'Allemagne, c'est là, d'accord, ok. C'est rare qu'on ait un autonomiste de l'Allemagne. C'est rare qu'on ait un autonomiste en Allemagne. Non, je ne suis pas autonomiste, je suis pour une gestion régionale. Oui, je précise les mots. C'est une certaine autonomie. Je n'ai jamais été autonomie. Pour l'autonomie, alors là, pour l'indépendance, je suis contre. Je suis contre parce que j'ai des arguments. Je ne suis pas contre style ni la falana. Non, mais c'est une forme d'autonomie. C'est une forme d'autonomie, ce dont tu as parlé. C'est une autonomie. C'est une forme d'autonomie, ce dont tu as parlé. زمرضة تسمى d'une autonomie qui n'est une gestion régionale. Mais bon, la gestion régionale, c'est une autonomie, quelque part. Ça veut dire qu'on nous donne quand même un certain pouvoir. Voilà. Ça veut dire que les un pouvoir, c'est une régional. Voilà. نيت الغاشي الديسيدين تبدل الوالي يسمع جبن. Ça sera pas imposé par Algérie, par Sidi Skari. Ouais. C'est faux, je suis contre la politique. داود يونسي عندنا بنكين ناسي وهران ماشي كسن تمرت القبائل. نتصاود يونسي تمرت القبائل ديما قد الوالك وهران سي فو. بس كان خص 5 ans à 4 ans تقصد ليش من بعد ما تيحاسب. Il faut que ça soit un élu du peuple, le peuple يحاسب. يلقى دايرين البوبل الحزب باش البوبل يحاسب زكا. Mais le problème le peuple دي تموت القبائل يفدلوا دم. Donc, le peuple kabyle, il va changer de visage. Il est en train de changer de visage, justement. Je veux dire qu'avec ce qu'on est en train de la politique actuellement en Kabylie, on va dire des déplacements de population, l'import de certaines populations en Kabylie, on le voit à Tizi Ouzou, dans les grandes métropoles kabyles. Aujourd'hui, la population, elle est en train de changer de visage. C'est ce que je voulais te dire. Donc, aujourd'hui et demain, il ne faudra pas s'étonner qu'un wali vienne faire un discours devant une population non kabyle, en Kabylie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Akli. Oui, Dalil. Donc, par rapport à tout, par rapport au sujet surtout, le sujet par rapport à tout ce qui se passe un peu sur les réseaux, les dénigrements, les insultes, Garenard, c'est quoi entre militants? Des fois, c'est des militants qui se connaissent. Et moi, je trouve que c'est très très grave aujourd'hui de traîner dans la boue des compagnons, des ex-compagnons, parce qu'ils ne partagent pas tes idéaux, parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique actuelle d'Elmac, dans le GPK. Au Karaïch, à Clé. Bon, كتزويرة بغي نهضر عشرة هو النجمات الغسامي. عسلامك. يسلمك. صافي شاك ما سامي كونتر لوتونومي كونتر لانديبوندونس تسميتاش هاك نطلين ياك كاين يستخدم اخر وتخميمه سي دي زارغومون pourquoi je suis contre je suis pas contre quelqu'un que je suis contre parce que je donne des exemples vraiment mais je suis pour une gestion régionale كل يوم في عين ربي قلتي وينيس كل تاع ربي في وينيس مالا غير تهضر في الريف ممكن بيرسونيلمون جو سوي با داكور مالا نزي واشوف راح سوتيني الريف ني غويهن فني تدمي ملي طول ماك جامي سوتيني سير لي ريزو سوسيو الريف سي الكونترير نسوتني فين ورا مالا الفرحات كان مالا ذي سماون الرايوه مالا ذي سماون مذانا نجي نقطر فاخر وفي حد ما نشوف ذي سماون
باسكو ضغطي كنكشم كاع نوتر ديبا ونفروا راه ازكى صباح جا من فاك الشغل كلي الشغل ما نكشم كثاي هادي ساولي وانا دا كمانسيني سماوان ونفروا. Mais ça, c'est le débat. Tu sais, quand on fait de la politique, ce fait qu'il y en a Samy, quand on fait de la politique et tout ça, il faut s'attendre à être critiqué et à débattre avec tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde la politique en France, on écoute des émissions comme sur RMC, RTL, où il y a des débats ouverts et tout. Les citoyens appellent et nomment Pierre, Paul, Jacques par leur nom, tu vois. Aujourd'hui, Farhat, c'est un homme politique. C'est pas Ikanak, il est Adfoukar Kanawali. Adfoukar Kanawali, qui après qui a déjà. Juste, ça qui Farhat Nabouaziz Naouiyad, moi je pense que Farhat il est critiquable, comme Bouaziz est critiquable, comme tout le monde. Aujourd'hui, il faut pas en faire un dieu. Aujourd'hui, on a le droit de critiquer une politique. Farhat, c'est pas un surhumain, c'est quelqu'un qui peut se tromper comme tous les autres. Voilà. Bien sûr. Il faut pas sacraliser la personne. Insulte dénigrement sont-ils dangereux au combat pour la Kabylie? Oui. Alors, justement. ما الرأي وين كاين ما الرأي في الشغلة كاع في التيم يتقرا حي الحال مرة ذا فغيوان يكاسد فوق بايلين لكن يبغوا يلين ماشي الفرحات كان بوعزيز نغضويات لكن تبغى تيلي انسولت ان سامبل سيتويان ما ذا انسولتي وايض يتقرا حي الحال يطاضي الحال قرا سنين تدوم. فاش كان دفك سامي دانيش باردون حتى يعني كاين هاد الشغل اي مغرسن تمغرس هناك الملانت الزوير من العقل كاين شي يقارنوا الناس خاطر فريدي ضوض ماشي باسكو نزمر من مستوى غاسا انبيار كاماز كان غاد نملي لكثيك لينا كسارا هنا تفرو تيوانيك نعاد فرو غيوالني وسا با دونك يلها القدر نقدر كان نزمر عندنا ويثيل اللي ثمورتني قبايليا وثاني ميرت نوان افودي كرزنا دليل المثاكلي افهمك توريكي j'ai compris ton message. Merci. Il faut pas rentrer dans ce débat sacralisation de la personne. Finalement, nous faisons que la Falan. Farhat, c'est une personnalité, c'est un chanteur, c'est un militant. C'est un militant des droits de l'homme, militant de la cause berbère. Il se met président. Bon, pour moi, c'est pas un président. C'est un homme public. Il est critiquable à Nahar Fles sur Ferrage. Oui, c'est pas le problème. Samy. C'est la politique. Je vous dis, mais c'est les chemins. C'est un homme public. Le problème, c'est pas ça, Samy. اسمك كما زلك من الغرس سمحي. فلو شي قال يمكن je suis contre قبايلي critiquer كنيسياج. Il faut pas il faut faire une fois que la pensée non, il faut pas critiquer, je dois critiquer. Il faut pas insulter, je suis contre l'insulte. Mais la critique, tout le monde est critiquable, y compris les prophètes. Alors là, Youn, c'est un président, Ismi Manis président, Ismi Manis ministre. Fais gaffe, tu risques 5 ans. Tu risques 5 ans de prison d'après par rapport à la constitution algérienne, Samy. Hadari Manish. Tu risques 5 ans de prison avec la constitution algérienne, critiquer un prophète. Tu risques 5 ans de prison si tu l'insultes, mais la critique, tu peux critiquer les journaux, les chaînes TV, qui les critiquent tous les jours. Oui, Clé, oui. القيمه كندير بوني توجور هضر ويفهم راه واقيلا جماعتنا سامي في فوركامي تهضروا ماشي في الساكراليزاسيون دان بيرسون à l'autre كي مون ديو مون بروفيت سيلو الناس لكن في بغوثيلي شي كونفيرم غاد في الرقمات كان ني غاد نزمر هاد نملي لي زكا قلت لي نزمر هاد نملي لكساراي مما تو رقم اكيد الفيسبوك انا غوزري غارا مش راه نملي oui. J'aurais aimé le كان في نضيد سمحيت j'aurais aimé j'aurais aimé le كان في نضيد mon Dieu et mon prophète de Mouloud Maamari.
J'aurais beaucoup de respect pour toi. Mais déjà, bien sûr, mais l'erreur que ça me prend, c'est de chute, comment c'est qu'on a fait d'un chanteur, on lui a donné une valeur. C'est un chanteur, c'est un poète, c'est un poète. Je me laisse méritant, mais il ne sera jamais mon symbole, ni le symbole de la Kabylie. Mais Samy, tu sais, c'est dans le sens. Quand on dit voilà, mon Dieu, par exemple, Kine, mon Dieu, bon, c'est vrai, mais mon Dieu, c'est Maradona, tu vois. C'est une façon de dire, c'est-à-dire, voilà, tellement on apprécie, on aime quelqu'un pour ce qu'il représente, ce qu'il a fait. Donc on dit, voilà, c'est une expression, si tu veux. C'est pas Dieu au sens propre, tu vois. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que tu veux que j'aurais aimé que le symbole de la lutte, c'est Mouloud Maamri, c'est pas Matoub. Matoub, c'est un chanteur, c'est un poète, il y a quelqu'un qui est un chanteur, d'un poète. On ne peut pas faire de lui le Che Guevara, c'est la place. Nelson Mandela. Là, tu vas pas te faire des copains. Moi, je pense que Matoub, il n'a pas la hauteur. Il n'a pas la hauteur de ces gens. Je suis pas d'accord, Samy. Je pense que Matoub Lounès, c'est 10 rues, 12 rues. C'est 12 rues. Qui a fait d'un chanteur un symbole. Matoub Lounès, c'est 12 rues en France. C'est une bourse en Italie. C'est un prix des années Mitterrand. C'est beaucoup de choses. C'est pas simplement un chanteur. Ça ne fait pas lui un symbole, jamais. C'est un grand symbole. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la grande Kabylie dans tous les villages de partout. Il est omniprésent. Et c'est malheureux. On a fait de lui un symbole. Mais c'est tu vas pas te faire des amis. Voilà, on aurait dû faire. ما تبعث كان ما سامعين ولد معدن ولد فقط ولد معمرين ولد كاتب ياسين ولد طاهر جاود ما نشمل استكان مثلا نروح Non, le vrai combat, le premier combat, c'est Mouloud Maamri, mais on ne parle jamais de lui. Mais avant le Mouloud Maamri, il y avait d'autres. Parce que Mouloud Maamri, c'est un Algérien. Il a milité. Il a fait des recherches scientifiques en plein période de bombing. Mais Mouloud Maamri. Les gens du MAC ne l'aiment pas, ne parlent jamais de lui, je sais. Ah bah moi je suis un indépendantiste et je parle de lui depuis X temps. Akli Agui, c'est un fan, je le connais, c'est un fan Lounès. C'est 2 jours avant, il va dormir par terre. C'est un fan. شو رايك ديني سامي بون de toute façon Dal Mouloud d'Amar Nassam Quran, c'est un grand monsieur, mais au قبل Dal Mouloud il y avait Boudifa, il y avait d'autres mexicains Dal Mouloud. Boudifa, oui, c'est vrai, mais on n'entend que c'est malheureux. La grandeur d'un peuple, c'est pas des chanteurs de la chanteuse
les messengers. Donc Yassine Azouli Yassine Chirac Azouli Azouli Yassine Azouli Yassine le flag in service. Très très mal Yassine. Voilà, on l'entendait très très mal, donc on va essayer de récupérer, Samia. Hein. Alors, Samia. Oui, Samia. Samia. Allô. Allô. Oui, Samia. On t'entend un peu mieux, là, ça va? Allô, tu es Oui, oui. Allô? Allô. Oui, Samia, on t'écoute. Azoula Samia. أرجوك أنا سامية. Alors, Samia, أرجوك vous l'entendez, Sami, Kili, vous l'entendez, non? Non, alors, je vous invite à écouter votre radio en attendant parce que c'est les messengers, donc il y a si vous voulez, on vous entendez pas en fait. Donc Samia, vas-y, on t'écoute. Allô. Oui, on t'écoute. Allô. Allô, Samia. On t'écoute. D'accord. Point d'un sujet, c'est qu'il est vraiment très important parce que يعني يقولوا لهم السنة الأول في الناس قال لك إليون الزيكما قاس نكونوا ناتي فرايد الناس ما وقتها الحمد لله ما إلا قلت خسارة استغفر الله مي إليون مسكين تلمو يتوحقا يتداو جرى في مساوين اللي أقرأ السنة ينبوزي دواليس اللي ندى شو دلا قديني اللي شنو وقمق الحمد لله الناس ما ظلم ما يقول ما ظلمش تسمى جميع سوال دونك نقول سكينة أذكر في السيستم أزايا أذكر يقلان يخول في وديك اللي يحكمون أثناء مثلا لا ما étrangère أثناء مانيبيلين كيف دي برا تسمى مدنا لون الصواب لا تديفون با كوز تديفون با لونغ أثناء أكتوالينا ما كاين سي لينمي مي مالوروزمون صورة كي اكتوالمون لو ميم سيستم مي روحو تسكزر أوليك الرايي يخول فون أكيد أقليك تي مانيبيلي أقليك كونتر وخدمة القزايلين مثلا وغونك مثلا تمزير مثلا ديارات مثلا كابل سيرفيس ماشي ديال الديني صوابا أن دا المون كوم دي ريسبي demande j'utilise même le langage de rue. Donc toi tu as été Samia, tu as été insulté par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que tu penses. Bien sûr. Tu t'es insulté en commentaire, insulté, même menacé en privé, hein. Même menacé, pourtant c'est des militants qui cravent ou qui cravent. Donc je ne peux pas vous donner une mauvaise image. À خاطر ما كيجيني de toute façon une fois nous connaissons le pouvoir c'est des mots qui sont pas bien placés oui Guinée ça veut dire que كلنا جيت رئيس كل ولد في رئيس ممكن يعني ما اللغه شو اللغه الحكومه الكفير تقفي ما فما الشيمي ساعه القدر اكثر باسكو البوفوار الجزائري كل اللي تيجي ستو لو كوم لي وسعوا لنا المشاكل تاع سيغينيا وسعوا القيمه كاين تاع سيغينيا باسكو ستو لون كوم لي زوطر
نكونيش زعما بغينا نكونيش قبايل شغل الظفال دون لي جوينس إلا فاليسل باسكو العلاج يروح دونجي ولكن لا انتردي دونك لا لونغ ديالنا فوغانا نيوق فهمتي بان كوني نحب اكثر كوني كدا تتحمل ولازم نقرا غاز لو كانيش تجين سكو لونغ كوم لي زوغ واش عارف المشاكل تفهم كاينش نورمال باسكو نو نونغيت دونك ميم سي لا لونغ ديال tu contre حاجه mais tellement elle est originale et ben c'est une 16 et c'est une principe à تحمل plus tout bien donc je suis ضروري Samia. Ouais, on l'a perdu, alors on va essayer de la récupérer un chouïa. Allez, on va essayer de prendre Amokran. Samia Akli, vous êtes toujours là? Oui, on va essayer de prendre un autre auditeur, hein, Samia. Bon, vous avez écouté un petit peu ce qu'a dit Samia, non, là? ولا الفلاس أزول يا جماعة أزول يا جماعة ألو أتسلم وي نقدر نسلم أزول يا مقران صافا ميرسي يا مقران شنو ماشي كويس لا صافا كيتش أمشي يا مقران يغلبك يا رمضان لا toujours la غالبية toute l'année toute l'année c'est comme toute l'année غالبية tout le temps bien. Donc pas besoin que je te donne les techniques de fraudage les techniques de fraude نخدم البو فيتنام donc ما صفض لي طاو ولا الحاجة عيني سنيد يلا راك تشيك على les techniques t'inquiète. Donc, tu as écouté un petit peu le débat du jour, hein, c'est surtout sur la liberté de conscience, les insultes sur les réseaux. Justement, sur le sujet des insultes, etc. C'est bien de critiquer, mais positivement. Parce que j'étais pas. Je m'attends le débat rapidement à quelqu'un. Sami, elle a dévié un petit peu le sujet. Akli يعرضت يدير mais bon il n'a pas pu les insultes كاين مسلا نوفل كاين الدليل ناس من les insultes نحبسها on stoppe tout de suite et je le dis devant lui tout de suite c'est que شو نبغى c'est moment la liberté c'est tout أنا عايش سوزرت زي نبغى توزرت دونك بور سولا الجزائر شنو فارها يوكدا تو انسولت اخدا يمكن يقلي ديال مارك نافاز افون j'étais pas je vous dis sincèrement j'étais pas bon j'étais sympathisant mais j'étais pas engagé mais اسمي تبوظر تيمونات c'est là où j'ai pris l'élan. بعد critiquer parce que changement de feuille de route, etc. Oui, ça se critique, il n'y a pas de souci. Mais كنا أثر رمضان نعم فرحات نعم بوعزيز نعم نكين نعم خشنا دالي نعم ميمدوك هذاك يدسلن انترض باللو وسوانارا وسنارا ديون كان يكسنن سي با بوسيبل ام صامي شو اللي قاصر انت كاين يكسنن كيف فهمها هذا انت كسنن لا ريجوراليزاسيون يبوسي لها بس ديجا puis le RCD 79 ايه 63 Oui. Et où ça se fait 400 et quelques morts, 488, non, je crois, quelques morts, pour cette région. Souvent, nous regardons sur, et aucun indice même la régionalisation. Je ne sais pas une réussite, c'est une critique, mais les temps
avance. Ça veut dire les mentalités تصدر بزاف. تيكتي وين تصدر بزاف. شغل كان في رقم الجزائر كان لا ريجون يبغوا الجزائر. إني تنكين شوية يعني سي تري سامبل. قيم لنا. Mais il a le droit. C'est là parce que tu es sous le joug de la France et de l'Algérie. Il y a deux jougs. الظلام ثقيل كانت كيسكنونيوا mais il y a deux problèmes. Il y a la France et l'Algérie. L'Algérie c'est le produit de la France. ظلام تاعك 1839 et c'est très très. لدينا شوار والدمار اسمها الريفه والدمار ودو هذه يون كاين هادو كانت قبيلتهم اشنو يدير لازاواتي تيخرا غير الزواد تيخرا شويه تيخرا غير مزافيين كاينين تا قبايلي لو كانوا اللي دار لي زواز اللي تسمينا كنيتاكين دي مزافين ولا نورمال مي ماما كيدار ويلي يشوف دار ويلي انا كاين شويه ماك انا فال جاكنيفيتش وذاك هكا هضرات في البريزيدون هضرات في ليش شاويا لي ريف كاينين لها قبايليس راهو امشينيا مش تقدير دير ديزيش مي ويجيد مثلا يدير هضرات فين في فرحات يخدم من تركات ديرو مانيفيستاسيون صافي سكواسينا سكواس دوز لا دينا كاين خلاص اللي دان دينا يمشي في دارا ستراسبورغ مي مانيفيستين هذا لا ستراسبورغ ايش ندير كاين جو سوتيان بيرسون كاين je soutiens. Non, il faut prendre des positions. C'est pas question. Non, je soutiens les RFA. Je suis avec eux, j'ai des amis, je porte mon soutien. Une question, Samy. Est-ce que tu soutiens, par exemple, est-ce que tu soutiens, par exemple, les militants du MAC qui ont été malmenés dernièrement à Bouéran, qui ont été agressés Gati Rassen l'an dernier? Je suis contre les arrestations. Chacun est libre de s'exprimer. Il ne faut pas les arrêter. Il ne faut pas les emprisonner. وين خدمنا راه نقفاني القانون يفوش تحبس ما دون يقفاني القانون يفو كيف ابليكي لي اسامي شو اللي رفا ils nous ont pas soutenu à Kagan le 20 mai grand les ouvert plus de 2001 فهم ضد شي بعدنا ما يفترياه ناقد فرحات لو كانوا دي في غاري سوتني لا صافا كيبغينا الفرحات ودا ضرا فرحات راك فرحات ضرا في اللي كنتي اللي بغات سوتني انا بغات سوتني سي طون بروبليم ما جو بارل دو فرحات دي مومون كي لا سوتني لا زواد الى سوتني فخار جي ايتي شي لوي سي مام نيميرو تليفونيس les photos je fais ديالنا j'ai partagé des vidéos avec lui de scénario que راه شي واحد نسميه سنايك il l'a soutenu je l'ai soutenu راه عارف ايوا وكانوا يسوتني كويدك هيا داكور مي ديما ما كيسوتني كويدك يسوتني ريفي شو كيجان est-ce que tu soutiens le Max Chine? Mais non, il te dit qu'il est contre l'indépendance. Non, attends, je te parle personnellement. On va parler à quelqu'un. Est-ce que tu soutiens le Je soutiens pas le Makini. Mais on a Farhat, dans le Kenya, ils ne soutiennent pas les RFA. Est-ce que tu peux l'accepter? Ils soutenaient la Zawa. Il a dit que je soutiens tous les peuples berbères. C'est pour ça qu'il était dans la manifestation de la Zawa. Du moment que tu soutiens tous les peuples, du moment que tu soutiens les peuples berbères, les berbères, non, mais les berbères. C'est le Donc, oui, et les Algériens, les berbères, non, mais les berbères. هضرت في لي ريفان يسوتني لا زواد يسوتني لا ليبي يسوتني مزابيين هذه يسوتني ريفيين هذه يسوسن تعرف كان يسوتني حد فوالا شو كيشقاك فرحات كيقرا بصرا مسبسرين le soutien sélectif ouais soutien En fait, Kikara Mkran, Choural Farhat, il n'a pas soutenu en tant que responsable kabyle d'un peuple, frère berbère,
Et d'un autre côté, il a soutenu Mzaviyin Nawiyad. Il a soutenu les RFA. أنا ذات لا فيديو وكنا عارف كان يسوتني فلسطين كنا جيتو Non, Chine, moi, Dina Samé, parce que c'est un peuple qui lutte pour son indépendance comme la Kabylie. Mais il me fera soutenir les RFA. Les RFA ils font partie. Pas en même temps, les amis, pas en même temps, chacun son tour. معليش pas de souci. Chine Samé, جسد فرحات. Chine, est-ce que tu as soutenu le MAC? Ils sont plus proches de toi. Non, je pense qu'il demande ce que tu as soutenu. L'animateur de la radio, il a compris ce que disait. Les gens qui ont intervenu, il a fait des soutiens publics à la Zawad et au nom de la berbérité. C'est des peuples berbères. Les vidéos sur Internet, je les soutiens. Du moment que tu soutiens les peuples berbères, ou que tu soutiens Palestine, le Kosovo, le Sahara الغربية, là on parle des berbères. La fin, c'est des berbères. Et ils ont fait des manifestations pacifiques pour ils ont demandé الحقوق شغل نسيتين voilà du moment qui soutenait la Zawad oui toi tu reproches donc au leader alors attendez tu reproches en fait au leader kabyle de ne pas avoir soutenu le mouvement dans le Rif. Et Amkran, il te reproche de son côté de ne pas avoir soutenu éventuellement tes frères lors de la marche de Bouira. Je ne suis pas une personnalité publique. Non, mais personnalité ou pas personnalité, moi je pense qu'il y a une chose, c'est qu'on peut être... on peut ne pas être un responsable, être un militant du MAC ou autre et soutenir une cause ou pas. Hein. Personnellement, en tant que Kabyle... Je l'ai dit. Et j'étais clair, je suis contre les arrestations, les intimidations, les militants. Du moment qu'ils ne sont pas contre la loi. Voilà. Sami Sami, ماشي Sami, Akli. يقراك سامي je cite parce que ماشي hors la loi mais في la loi algérienne on est pire ماشي كانوني hors la loi سامي Allô? Oui, voilà, donc en fait, voilà, moi je pense qu'il faut tout simplement éclairer les lanternes que c'est Carlounes. Et voilà, je pense qu'il faut. Personnellement, moi, les Rifins, c'est un peuple frère, je les soutiendrai toujours, tout comme les autres. Mais on soutient. Après les calculs, qu'ils soient politiques ou financiers ou autres, je pense que ça nous dépasse. Non, parce que Sami, il parle de tout. Sami, il parle de tout, de l'économie, il parle de la politique, il parle de Farhat, il englobe tout pour éliminer la question kabyle. Ça, j'en suis certain et sûr. On va parler des questions kabyle, tu nous laisses qui m'ont touché là. قرروا دي فينونسين الماك سي الماروك écoute j'ai pas dit ça l'animateur il était là il était présent نيغاس قارن دمدن باللي الماكايت سوتنيت الماروك ناس كي يشكروا با سا الى فرحات ديسكي دبان شتايه بار لو سوتيان او ريف يا اخي الزفزافين سميت الطفن الزفزافين قبل الطفن وين الريف الناس الجزائري تتعاون يخدم دلا لي فيديو الى انسولتي البوفوار الجيريان الي كونتر الصحراء الغربيه il était clair dans sa déclaration oui mais خانا كزفزافين فرحات نو فرحات il n'a pas fait comme الزفزافين voilà اش قدينا سامي اش باغي قدينا pour ceux qui le connaissent pas c'est le leader rifin qui a été arrêté hein.
je sais qui c'est. Non, Machi Koulouia, c'est-à-dire pour les auditeurs, c'est un leader. Tu as raison. Et pour expliquer, c'est un leader du RIF, et puis là, c'est Nawalny, Ben Issa, qui a repris derrière lui. On suit un petit peu l'actualité. Mais, Soura Farhad Zka, Athnagan, Kenya, Adimas, Aka. Est-ce qu'on doit reprendre le flambeau? C'est ça qui t'attend. Je m'en fiche des autres. تقبيلي شغل ونمسلين كذا les divisions et les insultes ويتساوالوا وكنساوالها هكا ما إلا une congruence, ça veut dire أنا مدير قيوت الحاجة y a pas de souci, on va la faire et on avance. سورة التقبيلي غير شغل اش نخدم تقبيلي sans insulte. C'est vrai, les divergences d'opinion, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. L'Algérie, mais là, par exemple, l'exemple par exemple du soutien au RIF, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est un exemple. Par exemple, aujourd'hui, il y a des militants indépendantistes qui dénoncent qu'ils ne sont pas d'accord qu'il y ait une position ferme, par exemple, du GPK. Ils le disent ouvertement, voilà, je ne suis pas d'accord pourquoi Farhat, il n'y a pas que Sami qui est contre l'indépendance qui a dénoncé, c'est qu'il y a même des gens de chez nous qui ont dénoncé le fait qu'il y a... Mais le problème, c'est qu'on a insulté ces gens-là. Mais ce n'est pas un problème. C'est un petit problème quand même. Quand tu insultes des gens qui s'inquiètent du fait que la NAVAD n'a pas communiqué comme elle l'aurait dû faire dans l'histoire du RIF et que ces militants se font insulter, moi je pense que c'est un dérapage. Je vais te répondre à mon ami. Comment ça se fait que le gouvernement français ne s'est pas indigné? Comment ça se fait que le gouvernement américain ne s'est pas indigné? Ils ont des gros business avec le Maroc. Le problème du RIF, c'est pas une question kabyle, c'est mondial. On parle juste de soutien. C'est-à-dire, on parle juste de soutien à Mqoran. C'est-à-dire, le but là aujourd'hui, la Kabylie, elle doit avoir des soutiens. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit solidaire de tous les peuples opprimés pour avoir un soutien demain. C'est ça que je voulais dire en fait. Après, on sait très bien que les États-Unis, là, la France, ils ne vont jamais dénoncer parce qu'ils font le business avec le Maroc. Donc, voilà. Et voilà, il faut dénoncer ces gens-là. Il faut dénoncer Merkel aussi. Ça met il est en Allemagne. Il va dénoncer Merkel. Elle n'a pas soutenu des référents. Merkel. شاغي ميركل فرحة غير شغل باش ميركل Non, il en fait partie. Ça rentre dans les insultes par l'animateur, c'est que il y a des gens qui insultent les autres et ils demandent que Farhat n'a pas soutenu Rif. Ça rentre dans les insultes. T'inquiète. Oui, c'était un petit crochet, voilà, c'était un petit exemple que je donnais. Ça rentre dans la liberté d'expression. C'est qui maintenant, les Algériens. Si après, si on parle des Algérianistes, c'est pareil. Dès qu'on parle d'indépendance ou même d'autonomie, on se fait lyncher sur les sites. Les insultes, elles t'insultent H24. H24. ونبغي غير نهضر نسوسو مداين ما نكشم لي زانسولت فاينيك دني غيزقلي ناك في حد ما نجبد اسماوان ولا كان نجبد اسماوان صعب توتين ليست لي ميساج لي ميناس الهضور المعين لو كان نسدبدا ورتفاكي غارا هزكا صباحك فاكي غارا دونك لي زانسولت اقوانت
Non, mais aujourd'hui, il faut essayer d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi aujourd'hui on assiste à une pluie d'insultes sur les réseaux. Pourquoi on traîne des militants dans la boue. Pourquoi on insulte des femmes. Pourquoi on n'a pas le même raisonnement que nos aïeux, les anciens de 80 qui se respectaient malgré leurs divergences, qui étaient dans la rue, qui débattaient avec les idées, qui parlaient sans insulter. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a hérité de tout ce que nous a donné le FLN et le pouvoir algérien. Voilà, on est en train d'appliquer cette politique de la terreur, cette politique de l'insulte, du dénigrement et de la suspicion. Voilà. ثورة الانسولت زيك زلون الغاشة كم يتقار زيك ويجي لنا كونتر فرنسا زيك زلانس غير قدام فرنسا زلانس قدام فرنسا باسكو زافي دي بونسي فرنسا قيمة خير لها زلانس. C'est pire que les insultes. On peut dire que c'est pareil. Aujourd'hui, c'est un peu. Bon, pour moi personnellement, on est en train de. Militants, l'indépendantistes qui menacent à faire un silah. Mais il n'y a pas que ça. Mais même les algérianistes, même les Mouhagin Tizi Ouzou, c'est pareil. Ils menacent les militants du MAC. Je suis désolé. Des deux côtés, les deux côtés. Mais aujourd'hui, ceux qu'on appelait les fervents supporters de la France à l'époque, aujourd'hui, on peut dire la même chose de Reveil Lagui qui se trouve bien dans cette Algérie-là, arabe. Bon, سيني غزولي حميد الزلف الاولى دليل زلف ليكيب اكل خدمه خدمه اخرين واحد يا ساكي دونك ولا في ليكيب السلام يا ليكيب تكنوي الزلوكي قبيليني دي سلم زول حميد سلامه اش ودينا عايش مع فرنا اش نبداو باسكو السلاح داك شي طحا كان اما الناس نعرف كان لير بوين دو فيو. Ce qui concerne les insultes, ce qui concerne l'intervention de Masfraha, il y a de Saoulala, il y a Rakan. فعلا كريستينا وين انا هضرت كنشطح نفهم غطاس. البوفور الجيريان يظل شي يخدم فينا غير باسكو يتفاقع يفاس نيس مازال يتفاقع يفاس نيس. تورا امي في البوفوار الجيريان يخدم الجيري باتريوتيك الجورنال لا ساكنين فرحات مهنيه انا با سوتوني لو ريف نتسا يحبس ما خدناش نكتوبيرت موا ابري يقرا كشغل تهضر مثلا لا شفت لي كيديك ذا شفت حويسه تفهم اي غير مسرحات انا باس جوستومون مسرحات فوز اتون او فيراج يبغى كود سنطق سي كوا فوتر بونسي مزرعه ماسك الماك يتخلي ساعه المروك تسكن ناخذ مليار ما فكر بالسلاح ما سعدان هذا شي تحوس له الناس فهمن. C'est pas le soutien de Masrahat. Écoutez bien, mes frères, et mes Qbailiens. Il y a 3 ans de ça, 4 ans de ça. Les Rifans, ils ont fait appel à un rassemblement à Paris. Non. L'Indfasséisme, elle connaît pas plus de 400 Kabyles. Il y a que 3 Rifans. Elle a le Qbaïl. Nous regardons les Marocains d'Ina. Nous connaissons le Maroc. اي مزيغ الماروك يا حميد واش الازاوات تروح ما الزاوات عيسان لي تيموان لاند دينا مي لي سيرفيس ماروكان لاند دينا جعل نكون لي ماروكان لو كان حوسنا في المغرب حوسنا الكوادر ضفنا كنت قبيليين وبعد هذا تقرا هذا جزائري باسكو كل ما تيجي جزائري سيتي ان بروبليم جيوغرافيك هذا حميد سلفيه الرياز مسرحات شي يخدم لا ريبونس الرياز la réponse pour la question الرفاه. ثورة اي اسمع نكون اقلق الجره نبدا بضاقر قبل الرفاينيه. انا غير شنو قبل الرفاينيه. إين يتكرواس الرفاينيه ما يخدم الراسمبلومون قريفنا لك القبائل المساكين الى زواض الى كيرواس يخدم لنا راسمبلومون على جالي. سمحتي زواض يخدم لا راسمبلومون على جالي غير داير اللي كيفاش تخدم راسمبلومون عرفتي كمل راك معزز كملت ترى ما يجي تهضر واش ماك جاوغات اما فوق ما كونديسيون ديالك تفكا نفس هذه الفكره فوق ما يجي تفكا ترى ازواديه لو كنا تروح ترى غير الله اللي بي فلان صباح فغند القبائل ناخذ الحبسين الان مي تفغنا برا هضر نطق بدو كان سنت سوي القدافيه
كيف غير ازوا ماشي كذا مزيع القبائل غير تروحوا نسي دي مانوفر خدم الباتيمون ديالنا خشمنا الحبس يوم كيف نقدر فيهم 2 ou 3 ans de prison pour avoir s'exprimer en kabyle بيخدمن اي تقرا زواد كاع يبقى ولا انديبوندون كذا زواد كاع سميك روح وقاد فيه اي مزافيين جو فو دير اون شوز مزافيين طعم مزافيين بوركوا يو سوتيان با لي كابين افازرانا بريسيزي لا زواد سي المالي سي با لا ليبيا ولكن الفوس فو با ميلونج جو دير هضرت في ليبيا زواد لو مالي ديجا لو مالي إلمي تقريني كان قميو في نردنا كشميت من فرنسا يدفقن دا شي كفران يسن كميزان دا شي كفران اللي راك لا ليبي يدفقن ديما زيغن وموزرانا لا وزرا مي با دا شي المالي نا اوكين سينيفيكاسيون وزرا مي با دا شي المالي لو كان او موا الجزائر قرا ان نون كولونيال l'Algérie un non colonial non زرانا لا هذه نسلمن بلوس كو السعوديين لي ماليان ولا تشضر مطان زاتو مالي ولا رميك ساكنه فوسيك رمي قلعك دي غيريك كاش تكوا فراون دينا غاية ما غادا وين تكملها فرا قراون نكليا القبايل ماشي الى هذا بروبليمنا سي كو نشاط لا بروبليم لا نزمر نداكل نسعى بروبليم ونزمر نداكل اي غار باسكو تو سامبلومون قبايليه ما بغيت تصرفي ناس كيشا فيك نعاود صورتي نجمع انا عاون الحاجه ثورة نك مو بيرسونيلمون كان كان لي ميليتون في البلدان كي مدام كميني اوتون كو فام تو دابور لي انسولتيين الى قات تجيني بنادم كويو قيلند لانت لي انسولتيين دوبي لا كريز يدخل انت كل لي مالونتون ديال لي كريز فاتحه رحموني ريان كافونتيير خدمت بالجورنال الجيري باتريوتيك تعاود بيبليسي تكاف ديك فرحات دماغتي دني راسني فوالا لافوكات الجيرياني فاتحه رحموني ماشي تقار انا كرههم طول شميت لافوكات تبغي لي الموفمون تخدم براكني فرحات اشو طاح القدر ذوك مام خدمتي ديسكريتمون تنظر الجيري باتريوتيك تبيبليات الجيري باتريوتيك وين دام تخدم سون بريز ديكرون شي عايزين فيسبوك ابوها قسم ربط تهضروا هذا سكار تقبلين كاين كذاك فرنسا تقبل جامي شحال ديال في ضيض دي سوالنا حميده فهمت رقمي دوين فاتحه يا سميت لا تموت لا يونا فراه ما فراه من يلعب كيسقرنا كني تموت تنتظر 60 جورناليست كندا جلا باسكو جي لي جورناليست رقميت جلا انسولتي ساكي اون بريفي جلا مناسي سوليت نايضه فيونسين داك خداعي كمارسي دوغات دماغ البيت تفضل رونديفوي لسنا صدر حاجه حوايج كلمي قال غيدك يجي غير راوي في الجلاس على فان دي كونت اي سمي رافويون باسكو تو سامبلومون داك كريتي يضرب بين كونيكسيون وصايون لاجون سيكوريتي الكونسيلا دالجيري رزي غاسلي كونت الناس خدمت لا بريز ديكرون صافي بليس دون اني صح بيبليتي يا صافي دير كوا صا ما ردمض ان فوتون داك لا جيت ترغورك تريبونال كوريكسيونيل هني 6% جيتي ميم مينوتي امك اقسم ربي اجتمعت صافي انوار غورم صافي دير كوا او شعاتي ناس فوالا يا دو كوا افوار بور افيك سي فويو ذا غندا فويو انت داغني وغلا هذا فويو حميد ما لا سيكوريتي فرحات هذا ماكم بلين كلاقجون فرحات داقجون فرحات لانه والله زعما عرفتيني بابا ما يسعى القيمه راه كاين يسعى فرحات الغوري بابا ما خدم غاس القيمه بابا اللي غلط ما رقمها سي كراف ايه ثلاث لان كنت مغنى سنه شنو تتقوال قلت متغير لكن زي نزرع غطاسيك قرح الحال ما في بعض زي الشبيبي روح الشغل يتاخر الشغل هكا طاسوك يثني غير الحال باش يثني شغل لي زاتاك ومن بعد الماكانافات ثورة لان دو موفمون ثاني القبائل الى الماك الى الماكانافات ثورة الماك كونتر لو ماكانافات ماكانافات كونتر لو ماك انت مرقم وقال انا اش غيساوي واش تاقي De toute façon, l'insulte à Hamid, l'insulte est inacceptable de toutes parts. Personnellement,
on devrait bannir l'insulte de nos comportements. Je pense qu'on est tous responsables quelque part. Hein. Après, accuser les uns ou les autres, on a le droit de critiquer quoi que ce soit, que ce soit Farhat ou quelqu'un d'autre, sans en retour être insulté. Hamid, aujourd'hui, tu peux défendre Farhat sans insulter les autres. C'est pas ça le problème. Non, j'ai pas, écoute-moi, tout le monde a le droit de critiquer. Voilà. Écoute, تقتشتني يدخلنا كنكتشف فيروس سميتي دينا ماسيل ميغاتين va te faire foutre. Inès de Waladia. Oui, c'était oui, c'est bon, Sabrina. Voilà. Le commentaire de Naglas, mais c'est inacceptable. Non, pour moi, c'est acceptable. Elle a rien dit de mal. Hein. Elle a critiqué la ligne politique ou elle a critiqué. Un message génial, ماشي de critiquer. Sur la ماكن فرحات إذا مدرش نغيش يعزل زوج فيروس الموت. C'est ce qu'elle veut dire. Mais ça, si elle pense ça, elle a le droit de le penser, Hamid. On s'exprimer sans se faire insulter. C'est la dictature. Non, mais si elle le dit, elle a le droit de le dire, elle a le droit de s'exprimer, non? Non, tu le passes pour un dictateur à Kagir. Ah non, c'est une très grande... C'est qui fait passer Marhat pour un dictateur? C'est des gens qui pensent comme toi. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'insulter Farhat. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu c'est pas grave, c'est très sincère. Farhat يسحب لي شي تقبيل يسحب لي شي لاصلي ويسحب لي جديد دالني يخدميني في ربيد سوغاش ندير شي تواربا ما ماشي ديوا هذا شي ويدا يفكر كراد راه خدمه هذا شي يخدمي انا سفر الحياه كامل في اللنا الحياه مرة تروح يفكا ميسي الموت انا غبا كيف كاين الموت باين انا غبا كيف كاين الموت استثمار في الشغل سي عايش تحوس في اللي قناك كش مدخل ما صدقش معرو بحريه كون ذيك موت ميسي كاين ميسي الموت ذاك البال مزيان ماشي كنغادي نغاني باش يدفع لونكيت ماشي يدفع لونكيت بلي كاين ميسي وريف كرم ميسي الموت ميسي يموت n'a rien à voir avec la Kabylie. Ah, ça, tu peux pas avancer ça, Samy. Tu peux pas avancer ça, Samy. Tu connais pas la vérité. On n'a aucune preuve. Oui, on n'a pas. D'accord, on n'a pas de preuve, mais tu peux pas dire le contraire. Ah, d'accord. كاين الفيديو يا دلي preuve ديك الصح يموت بارك اي جابك ملا ما تجدرا اكيد جاب بيان سور كما كان حميد من الانويض il faut faire enfin faut laisser parler un peu les autres. C'est très grave il dit comme quoi il n'a pas de preuve je vais dire une chose mon ami لا امكانك يكتب مسكن مزيان لو كان لا بعض كان لي ريغلمون كونت يا كومبيان دو كاميرا تجي تجي لندات فما كان وقت كان لا بروب باسكو زرام نجي نغان Non, personnellement, je pense qu'on a enterré l'affaire rapidement. Donc, personnellement, il y a quelque chose. Et là, tu as parlé, le dossier là a été transféré à Bobigny. C'est le pouvoir français. Ça veut dire le ban des Français, ça m'envara la justice française. Personnellement, quand il y a des intérêts avec l'Algérie, oui, franchement, je fais pas confiance. Je fais confiance à la justice française. Ouais, pas quand il y a l'Algérie dedans, en tout cas. Voilà, ça c'est mon avis. C'est la justice française. Les enfants, la femme, le chien et le chat, et l'homme, il vient en 5e position. Attends, la justice française, ce que c'est? Je vois pas l'utilité de fuir le débat. Ah, Seigneur Azoulay, il pas fait le débat, madame. Hamid, donc, voilà, tu t'es exprimé. Là, on va écouter Fatiha. Et puis derrière, on aura d'autres auditeurs. Azoula Fatiha.
Azul Flawen, Sahal Fador Poudito Zoman. C'est pas pour moi. Là. Rio Zamen. Bon, نكاكنوالا le sujet posséguini في les insultes خرابوين رديف كنا راي النظام ثوالين تخات ثوالين ديارات alors là c'est ما تنطوط في حلمان الناد c'est vraiment أنا صمتت في حلمان الناد دينا أكنسينا مع طبس بيبنا كوين كره النوثنيا صح تيدتنا صعب الحق c'est-à-dire en plus كوين يقارن يرجازن تخاتخ دياغاس دينا تسنون مام نعاون نسبب كلش تسوفون أكني تضرا كيني باسكو تسوبغارا أشعر تسوبغارا باسكو tout simplement كيني en tant que militante je reste dans le débat politique on peut pas cette Algérie patriotique, on aimerait comprendre un petit peu parce que il y a quand même une accusation contre toi. Explique ta démarche par rapport à cette publication et pour que les gens comprennent un petit peu. Pour moi, Algérie patriotique se torchant comme Nahar, comme Choro, comme tous les médias du pouvoir colonisateur algérien. Indépendantiste, je le suis, mais je peux pas être une militante dans une organisation qui écrase ses militants, qui instaure des décisions dans une organisation aussi non seulement qui instaure des décisions au détriment des militants. Je pense que il y a des acquis démocratiques depuis 88, même si ces acquis on peut pas construire un État kabyle avec les pratiques du FLN. Quant à Algérie patriotique, si j'ai partagé l'article, parce que je le dis à haute voix, même si je rejette ce journal, mais tout simplement, voilà le résultat. Zouiz qui nous attaque aujourd'hui, et qui fait un Algérie patriotique, et qui fait un acquaz, et oui, ça. Maradini, par rapport au RIF, ce qui se passe dans le RIF, que le mouvement, c'est vrai, pour moi c'est grave. Le mouvement du RIF, oui, mais sa direction ne le représente pas. Et vous, est-ce que vous représentez le peuple kabyle avec ses pratiques? Non, زمرا كانت دينا خيرا. Oui, Samia, vas-y. مشينا que les responsables du mouvement RIF ne représentent pas ces idées. Peut-être il a raison, parce que Zafini est un peu dans l'islam et tout ça, il a utilisé un peu le débat qu'il ne fallait pas utiliser dans un mouvement qui a des demandes de revendications sociales. Peut-être d'un côté, mais en général, le mouvement Narif Machid Zafi, c'est une population. Si que tu as soutenu l'Azawad, Gardaya, la Libye, il faut que tu soutiens RIF. Si tu n'as pas soutenu Ouidika avant, il n'y a personne qui va faire un commentaire sur ça. Donc, quand tu auras demandé de soutenir le Sahara al-Gharbia, de soutenir Palestine, le Kosovo, je ne sais pas qui est le Catalan, peut-être que ça n'a rien à voir avec. Mais là, ça concerne une population
ديك تاعش ديال لافريك دو نور سي دي بربر انسان ينافد اسمك سوتني لا زواد كي جو سوي بور لا ليبرتي ينافد بليزيور فوا سور بي ار تي في بور لانديبوندونس دي زوريس بور لانديبوندونس دي مزا بور لا زواد il devrait faire la même chose pour الريف باش هذه تعرف بس الشبهه هذيك صار سمحي داكي سي با لو en quelque sorte, comment dirais-je, c'est pas le fond, l'objectif, c'est l'indépendance du RIF. Je parle tout simplement de son interview, là où il dit que Zefzafi est une figure publique, je crois, mais ce n'est pas un leader. Mais de quel droit, de quel droit tu es qui, toi, pour décider, oui, de leader, mais le peuple, les rifans de leader, mais de quoi je me mêle? Et c'est quoi ça? كاين جو سوار كونتر سي زيدي سي سون دروا هذيني كونتر لي زيدين بزاف مي باش كديني بالريف الليدر نمشي للدو سي با لوي سي فري. On est d'accord ou pas? Je peux donner mon avis. Je n'adhère pas aujourd'hui. Bon, dommage, j'ai pas pu parce que c'était tellement lent. J'ai reçu d'un journaliste l'audience Nzvzafi, le procès Inès. Tout simplement, où il était je l'ai partagé avec Nisaraf parce que c'est tellement lent. C'est impossible de faire, je n'ai pas que ça, de faire toute la traduction en français. J'ai relevé plusieurs choses. Bon, le premier aspect, c'est vrai, Zefzafi se revendique, il met la religion en avant. Il se revendique de Omar Ben Khattab, il se revendique d'ailleurs une question que lui a posée le juge par rapport à Inès, est-ce que tu sympathises ou tu adhéré tu as eu en quelque sorte un mouvement politique? Sa réponse était A'oudou billahi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi A'oudou billahi? De l'haram d'être un militant d'un parti politique. Il a précisé que ces revendications sont tout simplement sociales, pas politiques. Il n'a rien à voir avec la politique. Et je pense que ça, c'est parce qu'il n'a pas une formation, il n'est pas mûr politiquement, tout simplement. Mais aussi, l'aspect positif que j'ai, et voilà, le procès Inès, c'est son courage d'affronter le juge. Comment il a le courage à gagner de dévier. Il a fait tout un discours de ce qu'il veut, lui. Comme si, c'est-à-dire cette force de dévier, de récupérer le... Oui, allô? C'est pour ça, ما ديك الشميونة تروح فاتحة. Ouais, voilà. Sinon, attends, on va le libérer parce que voilà. Akli. دليل. Toi, Allah. الزول لا وانا ثاني حما وسقي واقيلا. Normal, ça prouve qu'on peut débattre gentiment et tranquillement. Voilà, on a des gens qui sont. كل يوم تحديش كل يوم شو كان بغي غديني زمر غديني غسان فيه نروح وجنارة باسكو ثنا قيلا دابري انا رديك لا يوري غايزري ثورا سعان وقيلا كميل افوكا رافني ديفوندين نهار نتوغا وزري ورا ديفوندين كني. Bref. Oui, non, ça c'est une réalité. Hein. Aujourd'hui, les avocats, c'est les ailleurs, c'est la voisine. Mais l'avocat, là, il a دليل داين كي داين يحبس المخي. Mais l'avocat, هو تروغ الساعة سيني الرفكة الرفكة. أثوا غيث النار. أثوا غيث بردان.
السا يقولي يا غنجر كني سيقار الناس دا المولود ثمسلايث ورنسعارا غوانك يقولي تنجر دونك يتكالي التقبيلي ثان ديج معان يقولي يا غنجر نبغى نغنوكي إلا قد فافوس قفوس أنا الناس غفتمون انت مورثني قبيليا أكن بغون تيلين تكتوين مادام يقولي يا غنجر يويد فلانا أن تفوس دقفوس أنجي لي زانسولت غالدفير عن معقدات مثلا يشطين صروح قل الوقت ويسوتني الريف ويسوتني لزواد دواد ديكوك ما تكملكني أثن ورث فرو ورث فرا ورث نفرو دونك أيا ونناف لا كابيلي أيا مثلا جيران تلويث تمام كمل تاسكاسي كذا ينسحسفها ورزمير غارة ذا كان دونك مازال هاتو سهل نمليت قلي ديباني غني نسار زاد با تسوسي الشيخ سامي وي في الامان سلمي ساكلي هات تملي اللي تبالك هات هذه مورث السناقي وي فوالا انوي ذواقي يدي سوالا رباح نعم رباح هاوي الدردرة بحاول والله عمقنا غاكتيد هيا هاوي في داي ذا سميتو الجدود اللان ساخوي سيتني ينفان كشم الله لوند بلجيك ظلالمان ذا فرنسايا ذا الإسباين ذا طاليان كساتمو يرترك شي منارا كساتمو يرترك شي منارا ذي اللي يدني صحان أكي يا ينملن أرسخر يا نور خدعان أرسخر يا نور خدعان ذلعه يا ذميت فكان سوا ويا اللي صحان هذا رصين ولا غردك نون ميقولن جمالي من خسروا حق ما ذي لما اللي من بويذاك يشوفون ما قضيا يا للي رومان ذي الجنس ديوسان قبل انت يا نام الزماون قبل انت يا نام الزماون في مقلين قذي زمران ما زالت دينايا إيدي قران سيل جارنسن إيدي قران سيل جارنسن ماذا الجيل ترى أم كيسن دقران أم سوايا نذيب جيلا أم سوايا نذيب جيلا تظن الهم ذي الحارة السقي نربرا صفرح نقعد وننسن صفرح ينقعد وننسن نكنس لقبايا يا لنترى ونمسفها يا مرا ذا البغاض ناغذ الخسارة ذم كل شيء ساسد سينا ذم كل شيء ساسد ينا نغلب ربي يرثى قرا أذم سجي المرا
هذي فاك لهم يارسن مرنا ياس الشطارة أقوذ القرايا وسنجيمين يا ذاون وسنجيمين يا ذاون للقبايا يا لنتورا صفرقين يا كاف ثمورا جايان يكسى مرسنسن جايان يكسى مرسنسن ويسن ما كان يسن تورا أنا يا غذني خسارا المساء مربح دليل وي إمي هذيك ثمن زوتي كي راديو كانو راديو بلوريال يوث نترجف كان كتا مشطوح أخي الزريب حمل الله الناس دونك يونس برو رابيد يقرص قليليث ويدي بنون وإذا راه يهد نعومان تقثن ويدي تزخون قليليث ويدي يستفعلن سيضرون يقلو قلمون الناغل وخذي صارن النيف نيرات ديال الكانون نرنا في اللاسي صغارن تمثال ترعاد في الروف اللاغمة الجبو ثيض الهمي قوما غيتسون موش جيلي غينطاض يونس قول هو الله هو يقتسوثي اللي ويض يحوس دورو بغي ساكنة يسيوض إوي ذي بنان سرايا تنسى كيس ندتكن الساقي غلفن سوات تدريم تنسني قنتقن غير وانسمت بادا فات دي ثمورا مد القرن كاز ند النرواث تعرفوا في الصحفظن كاز ند النرواث تعرفوا في الصحفظن تنميرت نوان جاو تنوير تنميرت هذا الحمار بالوالدينك ساسفر العاليس سوي تسزول بالقسم عمروش ما ذيني لا غير سزول سيزين برمار ولا شيء لا ديسباري يوك ولا شيء ثلاثي اوكي فهمتك لي هرسي كتنظن ثملي لي دي سمور ساقما بياتو هذا واكلي وي ود رباح ابو القسم يروى بنزين يروى لي زيبينار فوالا رحت اشكرا كان يجي ودنوي المساك لي اسمع حسيد مليح وي اللي يوم الصورة تاع ربي خدمه بيرلي انا الوقت راح الخدمه يروح على الريستوران يشري الماكله حروح خديم يلحق هذا قبيليه يجي لك سروميس إنا ساعه من ساعه شو الصبر ساكي نساق في السياده فرانسيس إنا سودي سبالي زيبينار إنا سودي نشاطر تسنى راه شو زيبينار راكي إيوا تنسينو بنسيس اساس غادي تخزير إنا سلا ما هي مستمور سبع ضيد الغربة كاك دفع مال الدرسية الناس كذا وكذا ما تشاك يخلص مسكين راح اروح خدمة رحم ربي الناس كي خضار بس بعض ضيد الغربة مازال طفردي يا اخ مساء مربح فمساك يا ارتيكل طيب ديالك تبغيتها بيانتو سيني غزولي يوفا غزولة كما في الدليل يوفا كثيرة نورمالمون كثيرة سريد بحالي تيديها انا ساكي غصمها ولاد كي غصمها هذا رجع مدربة اكيد كربيها ça a une voix large انا بوت تيمون انت دنان وتيمون انت نظن نكون يا وش باوي نكون في اللين bah ça c'est spécialité kabyle مالو هيك خير وين سلقوا يروي غدغل سلق يفا دونك كي روح داين يفانا تيكي وين هذاك راه ربع من ساعه من ولا كما ثنا سي با فاف ثنا غيساتي كي وين يفونسي ساعه لافونس فلان هذيك كي وين شغل نسولو ثنا سي با
C'est ça le problème. Je suis كتخمم داك الشيء اللي فياكي tout ça le sujet le débat du soir à في الارجمنت C'est le sujet bois saguer. Qu'en penses-tu? Chacun il est libre de penser ce qu'il pense, voilà. Je suis un indépendantiste, je suis l'ancien MAC, j'étais parmi les plus grands activistes et tout, mais je suis pas contre le MAC. Malgré ce qui s'est passé et tout, في سنانا غنكون إلا نخدم دك النهار ولا يعني ثورة لا نوذ لا يخدم et tout, mais voilà, je soutiens tous ceux qui travaillent, tout ce qui avance dans la cause kabyle. ونخدم غا باريار يون وني l'instant algérieniste il a ses pensées يتسوق ناس اللي ديالي الحقيس هذه خمم ذي اردينا كاين صوص تخماميس فوالا بتاتر يقيم دي تخمم نيكو يقيم لي زونسيان 80 ديك 80 في تمازيغ كان في تمازيغ كان في ثلاث كان ثورة quand même on avance quand même في وين تافونسينت malgré يون يقيم كنيز القرا يقيم voilà des niveaux راه تخمم peut-être évoluer يقيم dans un endroit enfermé ويفيغ يوالي تكتوينيس ونرنا نتاعها وبوض نتاعها تكتوينيس ولا شغيليف تنحمين il va chercher à comprendre pour savoir ce qui se passe ناسني فغا تصور لي زوتونوميست مع لي انديبوندونتيست كوي يدير فوالا بالتالي غادي يقيم دينا يقيم en toute manière, on soutient tout ce qui avance dans le monde. Tous les peuples opprimés, on les soutient. Voilà, donc voilà, tout le monde, soutenir, malgré et tous les peuples opprimés. ماشي حاشا يمازيغنا ذات مثلنا يمازيغن ذوي ذاك راه نسوتونير ذي مزوره ميم لي بوبل النظام اون فالي سوتونير باسكو نكوني يوفا الو لو موند هذه الدوكل أولي Yuva. Alors, on a perdu Yuva. Wald, Fatiha. كمل كان. Oui. أولي. Enfin, Chouvrera d'Alnor, je pense que le débat, c'est pas la question, mais est-ce qu'on soutient ou on soutient pas les peuples qui se battent aujourd'hui dans tous les coins de Tamazra. Bien sûr qu'on soutient tous les peuples qui se battent pour leur liberté, pour leur indépendance, pour leur existence, tout simplement. Mais la question, je pense que c'est une question aujourd'hui, la question qui se pose, c'est cette question de leader. Dès que on n'est plus dans le débat, moi je reste dans le débat puisque le sujet ce soir c'est les insultes, c'est les dénigrements, c'est on n'a pas. Alors est-ce qu'on peut être militant? Une question qui se pose. Est-ce qu'on peut être militant et dénigrer, insulter? Je pense que justement, c'est oui, une question que je vais poser à toi, à Hamid, à Samy, à tout le monde. Oui, justement, pour répondre, la logique. Vous, tout d'abord, c'est quoi un militant? Le militant, c'est celui qui se bat pour un idéal. Le militant, c'est aussi celui qui s'oppose à un pouvoir.
pour la question pourquoi il se pose à ce pouvoir. Aujourd'hui, nous, on s'oppose à ce pouvoir colonisateur, d'accord. Mais pourquoi on s'oppose à lui? On s'oppose parce qu'il nous colonise, parce que, bon, on connaît toutes les raisons qui nous ont amenés à vouloir se séparer de l'Algérie. Mais aussi, le militant, c'est quoi? Pourquoi il s'oppose? Il s'oppose à la bureaucratie, il s'oppose à la dictature, au pouvoir fasciste. Ce militant s'oppose à ces pouvoirs fascistes et tout, c'est une contradiction. Mais je lutte contre le fascisme, contre la dictature, contre la bureaucratie, contre le pouvoir, mais je ne la permets pas chez moi. Est-ce que c'est logique? On peut avoir, même si on a le même idéal, on peut avoir des divergences sur le plan stratégique et tactique. Oui, après ça, c'est des courants. À l'intérieur de chaque parti, de chaque mouvement, il y a des courants différents. Absolument, c'est ça, voilà. C'est ça la démocratie. La démocratie, ça veut dire mais c'est dit, mais allons la démocratie. Est-ce que je peux te faire confiance? Tu seras démocrate. C'est pas logique. Montre-moi d'abord aujourd'hui que tu es réellement démocrate. Donc, on n'est plus dans le débat. Dès que comme si on s'attaque à l'homme. Mais non, je lutte pas pour l'homme, ni pour aucun homme. Je lutte pour un idéal, je lutte pour libérer la Kabylie. C'est tout. C'est aussi simple. Mais de quel droit, Kchtini, tu te crois plus militant que moi? Kchtini, tu te crois plus kabyle que moi? Alors là, quand je vois tout ce qu'il publie, tout ce qu'il DRS, une ivrogne, les mensonges et tout. Bon, bref, mais c'est pas une kabyle. C'est des gens qui distribuent la Kabylie. On utilise un mot algérianiste. Jamais c'est ça que on est des Algériens. Tu te considères pas pour un Algérien, c'est ton problème. Mais tu mérites algérianiste. Tu es algérianiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce terme? Je suis algérien. Oui. Non, mais algérianiste. Mais le problème, ماشي كان algérianiste. ماشي كان algérianiste. Même la kabylité. كاينين kabyle, tu n'es pas kabyle. On parle l'algérianiste, ماشي algérianiste. Tout simplement, tu n'es pas kabyle. Moi, on l'a écrit, on me l'a dit. Tu n'es pas kabyle. Mais algérianiste, ça ne veut pas dire que c'est une insulte. Algérianiste, ça veut dire qu'il est contre l'indépendance de la Kabylie, tout simplement. C'est pour ça qu'on les appelle les Algériens. Ça s'appelle un Algérien, ça ne s'appelle pas un algérianiste. Un indépendantiste, un Algérien. Ça veut dire maladie d'un algérianiste. De l'algérianiste. Mais en même temps, les amis. Commençons d'abord par répondre à la kabylité. Tu n'es pas kabyle. أرجو كان حميد دقيقة كان je te donne la parole. أرجو كان تفك فاتحة. Je ne parle pas de l'algérianisme, de l'Algérie. Entre nous, les kabyles, qu'est-ce qu'il fait que toi tu es kabyle et moi tu me dis non, que ماشي تقبيليس. ليش كيران كتشيني tu es qui? Tu n'es pas un être humain.
Tu es qui pour me dire que je suis kabyle ou je suis كمل pas كانوا kabyle? معنا الدرا كمل كان كاع الدرا. Pourquoi on s'en fout de l'homme? Pourquoi dès que on dit que cette stratégie, la stratégie est de Sawawara, dans notre avis, on a attaqué l'homme, on a attaqué l'homme. Non, on n'a pas attaqué l'homme. Et l'homme aussi, Izmara Diagla. Peut-être c'est ce que je dis aujourd'hui, l'autre courant on zara. Mais pour moi, je reste dans le débat, c'est pour, au contraire, il ne faut pas étouffer. Il ne faut pas étouffer. Il faut avancer dans le débat. On avance avec nos divergences. Mais dès que il donne une autre stratégie, il donne son avis, on le taxe de tout. Alors là, سمحي يا حامد كش مرضى انا عاودت بالعز ما نفكر جات فاك parce qu'on m'a pas donné de 2 secondes, Hamid, laisse-la finir, après je te donne la parole. C'est lui-même qui a publié ça. Elle a intégré le réseau NFET parce que elle s'est mise contre lui parce que il lui a pas donné de poste au sein du GPK. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai besoin d'un poste? كم درا ما ديني غوال سيك زريغه شغل تدنيغ فاش كمل شنو الخدمه سي بوست يديك دي جي بي كا غادي انت ما تسكر وي ما لو تسكر لا جسم ديجا ما يسوى قد الديبا ايه الدرا معليش الدرا الرد في ماني بون يوث اما تفتيحها avec tout le respect que je vous dois زاد رب لي ميليتون ماشي حاجه كاين جوسكا بريزون كم نزرا داش دور نخري من هوكم ما جا فكره فليدي تموت tu te déclares indépendantiste frère tu vois les mêmes gérer le mouvement شاوي خلاص لا عجبتنا فرواد بوعزيز خلاص قرويس يوث تاع Sura, aujourd'hui, tu condamnes Masrahat Mani pour ne pas avoir soutenu les RIFA. Si tu as France 24, tu n'as pas cité Farhat, tu n'as rien dit sur le. Lâche de nerf. صاحب ارضنا autant كاستير وقال ليس عباس المدني كمني. ترى بالنقطة نعم تينا فكرة. حميد تلاقى كان essayer de parler tout doucement كانت فهم الغاشي تلاقى كان. كمان الكلام ديازل ما إلى حمير واحد صغار ما إلى يحبس صغير وسعر غير ديماري. Essaye de mettre GPL tout doucement, vas-y. Voilà, GPL أبي وخام. Vas-y صراحة. يلا فتح مع ناس في دول فرنسا نقرأ بكرة الدين إيه نو. فوضى نخضر بالقدار حمد حداق إيتا على لا بريزيدون جوريزو أنافار إقرام أما تدك ميرك سنن كمال دي سكنن كمير وأنا تجي داكور avec nous فوضى دير نعرف ديك مزوف لي قرينا يواس متقرا كان لا فام كابيل صدمت لي فوتو اسميت لي ليستوار نكيدم صعدت دي سواري بريفي اون بريفي بليتو تا je suis pas contre j'ai une femme qui boit de l'alcool j'ai une femme qui fume ما بغات صحات تدور ورقه تدوم لها عجبس اش خدمه مع الساسه عجبس ماشي خدمه كذا خدامين لي راه عجبس شو خيراو ما بوغوس خيراو عندها ازرون كذا تستمع تفير مي قام كميه لو بروبليم من داك باش فو الريزو انا نفكام دون تاش نفكام دي ميسيون حمد حداك نكهضر غدا ناخذ لو بروميير اذن دينان tu étais là témoin ناخذ on va faire un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie et أول زوغي قرزان لاكسيون يتكم طريت على l'Assemblée française يوز دواس ندخلنا راسومبلومون بور سوتير كمال الدين فخاره l'ambassade d'Algérie tu étais là راكم فاهم غير ثروه المخيو.
Je comprends pas. Elle va te répondre. Algérie patriotique تدخل ما تشوف لا ما تسال ولدي هضره انا حكيمك فرنسا 24 هضرت فرحات تروح دار فرحات تقيم فرحات ياخذ مندودم كيفاش تصور لي استراتيجيه مشاكل صوت تموت تو دار جي بي كا بغا تصور فوق الجي بي كا لا قلا ضمطها اجري برني مزخروا ما نرسم مران فرنسا انا جيتي لو بروميير فازيس لو كان لكم مسكين غير القدر لو كان لكم صغار تم غناش اسمحي غادي فاتحه 2 secondes يفيني بي تو وي لو كان لكم مسكين غير القدر شوف لو قري ولكم استقبالي صوبت تحوس لابارتمون من كي تسولني ثم الطوط سوا الرويس ناسس تخام تستجو تبع سان بافيون يسان يتبغى ما السنه اتمون ديفيكولتي تناد شي عايتين سي فري او با ام كان كيما درك مع ساكي ام كان كسر فلان مساكي ام كيما تسير فلانه انا ضبط تقبيلي ثلاث سبرماتو انت تفضي وقراص هضره كان ما تحاول كسر هازرنيش صافي كذا ثوذا زدخم دينث مي يوم كريتيكي فرحات يفالي با باسكو ثوذا زدخم نعم اختي غير قزا عليه نزيد في قرني اختي نزيد لي جوج دانستركسيون لي جوج دانستركسيون اخر ناس تعرف الغراق يا قراك ما صفحات مهنيه الى في انتريكسيون سيول الى بيان كلير لي شوز يخدم يتي سي البريزيدون دي جي بي كا ما الا ستيميليتون نتاعك il n'a qu'à respecter l'article nia. Mais tu as il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, c'est que c'est pas une militante, c'est qui? C'est qui n'est pas... Elle va te répondre à Hamid. Elle a donné son avis, elle a donné son avis, non? Hamid, on va y aller doucement. Maintenant, on va donner la parole à Fatiha pour répondre. Je dois répondre, mais il faut que je dois répondre. T'as fini, Hamid? Là. الحوايج ما ترفتيها اتتفاض اتسوي تروح الزمره اتزر فرحات تصير اون بريفي وتخدم ضرب فيسبوك وتخدم ضرب الجيري باتريوتيك صدر الملح الشوي الربس الملح الشوي ثنيه ارنو ياس حميد سمحتي يا اثنا بار كونتر مون ديري ميساج لكم نكسمح يا لكم اتنتساغ واقيلا واحد 300 فام مع 350 فام فيسبوك دير امري ناس يوث اول في البحر ساعه ثمطوت ساعه يسمع نكي نتقدر داكشي قبيلين اكيد يتقدر يسمع ما كيف يسمع سويض يسمع تيغن ما يناسب نكي انا ودي اسني ناسب Merci Hamid, Skarawali, Asawadi et Sami. Après, on va revenir à toi, Sami. Fatiha. Oui, Dalil. Bon, je répondrai tout simplement. Il a prouvé qu'il n'est plus dans le politique, qu'il n'est plus dans le débat. Je ne vais même pas lui répondre. Je n'ai même pas à répondre à ce qu'il a dit. Il a dit des choses personnelles. Ça peut, je ne dirais même pas que c'est vrai ou c'est faux. Je ne répondrai pas. C'est pas une réflexion d'un militant, mais c'est ça. On aime les raccourcis. On s'attaque directement à la vie privée. على تعاون عاونك كي راك دريمن heureusement c'est pas des milliers comme a dit non وكتزيم غير وال faut pas que ça تخدم la maquillage comme on ne t'a pas manqué de respect on ne t'a pas reproché ça laisse-moi terminer je t'ai laissé terminer c'est quoi ce militantisme عاونك كساقيني في كي راك نويزة وسوزي العمريس ساقيني تهلك مسكيت فضل بد
صلبت قبيل اتعاونن اكن تزمير تكمل تحلو ان شاء الله تحلو تزبر بليتو تكمل الشنا تكمل الميساجينس يهزكا ازكا لي زانديبوندونتيست يعاون الناويزه ازكا سي n'adhère pas à l'indépendance de la Kabylie, on va lui dire ah bon, tu n'adhères pas, tu es une traître. Tu vas trop loin, d'accord. Non, c'est je réponds à ce que quoi. Attention des Cylènes. Je pense que c'est la même chose. Tu me rappelles que vous m'avez aidé. Non, تقرص إما insulté. أما كنت نحقركم أو كم نحقرها فتيحة قرغب الكنيو أو كم نحقرها نهضر غادي ولا كنت سلمان. Hamid, pas en même temps. Je réponds. Pour moi, un militant, réponds-moi sur le plan, sur le terrain. Viens m'affronter sur le terrain politique. J'ai dit ce que je pense sur le plan, sur le terrain. Je reste toujours dans le politique. Je dis que c'est politique. Mais Hamid, juste une question. Est-ce que tu... Je le fais qu'un Fatiha. Hamid, je voulais te poser juste une question par rapport à l'affaire Agué d'Algérie patriotique, l'affaire Agué du RIF. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que Fatiha a le droit de s'exprimer et de dire non, Farhat a mal communiqué ou il aurait dû soutenir directement le RIF? C'est une erreur politique. Est-ce qu'elle a le droit de dire ça aujourd'hui en tant que militante? Oui ou non? Bah oui, je te pose la question. D'accord. Ouais, écoute, je vais dire une chose. Quand on est militant, le linge sale est slave en famille. S'il y a un problème, on règle en interne. D'abord, il a 4 زر أقروي ونقل ما في ماشينت أقروي ماشينت أي غار il attend pour soutenir les RIF. وقبل أمر حتى كي le président de GPK a signé en tant que militant est-ce qu'elle a le droit de oui ou non? Est-ce qu'elle a le droit de parler? En tant que militante, elle n'a pas le droit. Mais elle n'est pas structurée, Fatiha. La structure de ses supérieurs. J'ai mes supérieurs, c'est eux qui gèrent, je respecte leur truc. كاس كمان عجبها الحال في لا ريونيون في الدينير. اش الدينير غيركز عليه نروح نشد هذاك اليوم je suis pas d'accord. Moi je plusieurs fois on est assez فرحان. Toi tu es structuré mais ça elle n'est pas structurée. Et puis même lorsqu'on est structuré on a le droit de dire les choses. Déstructuré que y a des cadres bien déstructuré فراغ déstructuré كيف ça. ولا Non, mais bon, qu'elle soit structurée ou pas, Hamid, elle a le droit de s'exprimer. J'ai l'impression, mais c'est un honneur pour moi. Non, mais maladie بغا كون déstructuré بغا كيا بغا كرا كون رزاق بغا mais ça veut dire quoi finalement c'est un honneur pour moi. Ça veut dire ça veut dire ça le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait alors que c'est le pouvoir akna رزاق نا démobiliser na. Ça veut dire que oui vous n'êtes pas capable de mobiliser. Ça veut dire tout simplement je suis plus capable que vous pour démobiliser d'après vous. Mais c'est quoi? Non, mais c'est quoi ce raisonnement? Pourquoi ne pas rester? Mais tu n'es plus dans le réseau. Tu n'es pas du réseau français. Tu es Facebook. Toute la journée. Ton militantisme actuel sur l'FB, sur Facebook. قلعنا ياك في كيد الميليتانتيزم نون في كيد كاسكو vous avez réalisé كاسكو عندنا الميليتانتيزم نون قلعنا ياك كيني عندنا qu'est-ce que vous avez fait pour la Kabylie? Qu'est-ce qu'on a fait pour la Kabylie? On lutte pour l'indépendance de la Kabylie. La Kabylie aujourd'hui شحال الجوامع زيك الجامع يتسلى على مراري المقد اساقيني يبوس كوم دي شامبينيون عندها l'école en Kabylie. Il y a que les écoles عندها les jeunes aujourd'hui انا سلني الرايه هضروا تعرف
وغنقدم مسلمان سي Dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, tu parles. Qu'est-ce qu'on a fait pour les militants les commerçants? Qu'est-ce qu'on a fait pour les militants qui ont été dont les passeports sont bloqués? Réponds-moi. Vous avez fait. Vous avez fait. Que chaque دي فيسبوك كروي ماشي لي فيسبوك كيتلام انوثي دا شو تخدمم دا شو تخدمم انا انت ولا ساقيلا كابيلي مكثوغال دا شو تخدمم يورا شاقينا يورا شاقينا مي غلقنا لي سيبر انسان دا شو تخدمم يورا شنا كي اون ايتي اريتي كي اون ايتي تورتوري. C'est très facile d'envoyer, c'est très facile. Comment voulez-vous qu'on vous croit depuis 2 ans que vous dites on va déposer le mémorandum, on va déposer le mémorandum, on va déposer le mémorandum. Et ça va déposer le mémorandum. Le 14 juin, t'as qu'à venir à Bruxelles. Je ne viendrai pas à Bruxelles. الميموراندوم ما يرس في البيرو لوني يحوج راه نروح على بروكسل نغاد نروح على نيبار ما يرس في البيرو سيرسو كان déjà وين بروكسل ديجا تعلم هذا جو ميم با كوم اكسيون alors تقضي ميليتون تصونتي ميليتون تقضي تزوع اللي غاك tu m'attaques كايد قرب كني je suis une militante de Facebook est يكونوا ماشي لي militants de Facebook vous êtes des militants du terrain. Qu'est-ce que vous avez fait pour la Kabylie? Qu'est-ce que vous avez fait pour les mosquées qui poussent comme des champignons? Qu'est-ce que vous avez fait pour les écoles arabo-islamistes en Algérie, en Kabylie? Qu'est-ce que vous avez fait? En Algérie. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces jeunes? Pour ces jeunes dont les passeports sont bloqués? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces jeunes torturés par la police du pouvoir colonial? Est-ce que vous avez empêché? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'insécurité en Kabylie? Qu'est-ce que vous avez fait pour les chômeurs en Kabylie? C'est ça aujourd'hui la question. C'est vrai. ريبوندي ويد قراره في كي غندورو يظلينا في كي غنباو البوليتيك ماشي تاقيد البوليتيك répondre. Répondez. Voilà. Écoute, je vais dire une chose à Fatiha. Répondez des actions concrètes, ماشي de la philosophie, ماشي de la philosophie. des questions, des réponses concrètes. Voilà, ça veut dire que cela dit le maquisme. Tu sais très très bien que quand on s'engage dans un mouvement pareil, il faut s'attendre à tout déjà. Je veux l'indépendance. L'indépendance, les partis politiques qui sont de l'Aqbaïl. ما تعاش على ما كيتفهموا القبائل ودلهادي زفرنا عمرو بن زفرنا سعد زفرنا اكويس صافي دير وليت قرح لي سومان باكلا سيدي لاقل ما كان في سوانيين ما الا اوريتريتير لاقل ما كان جي بي كلاس في لا بونسيون ما غادي تجيون لا شومير كسا سا باسبور ناكلاس جي بي كلاس حاز داخل باسبور يا بدينا فهمتو تاع عزيز Le Mac est en train de traverser des moments très difficiles depuis encore plus la crise hier. La crise hier. C'est qui le fautif là, c'est qui a tort, qui a raison. L'essentiel, les jeunes armes, le mémorandum, le mémorandum, il a quand même déjà, il faut le minimum 20 pays qui vont te reconnaître. 20 ambassadeurs. C'est ce qu'il a fait. Heureusement, merci de l'avoir dit. Merci. Mille merci de l'avoir dit. Il faudrait d'abord qu'on me reconnaisse.
Malheureusement, personne. Mais heureusement, il faudrait d'abord qu'on me reconnaisse. Comment ça, on ne te reconnaît pas? Tu viens de le dire. Il faudrait d'abord qu'on me reconnaisse. Comment ça, on ne te reconnaît pas et tu annonces... Mais c'est fait. Madame Fatiha, les ambassadeurs, ils sont en place. Alors, ça fait ils sont en place. Ça fait à l'ambassadeur, à l'ambassade des Français, c'est la demande du passeport kabyle. Écoute, là, franchement, qui est en train d'exagérer, me dit là, ça, c'est alors qu'il m'énerve. D'achat de le rôle, l'ambassadeur, d'achat de le rôle. Parce que le 14 juin, à Bruxelles, comme je connais aussi la convention de Genève concernant les diplomates et tout. Aussi le droit international, les commissions au niveau de l'ONU et le bureau de l'ONU, le secrétariat général le mémorandum de l'ONU aussi. نعم حميد وليد يهضر رئيس يهضر ما كان ماشي كي يهضرنا بعد non مربع il est en train de parler tout seul de l'autre côté alors قرا غامداس تزرد 14 جوير راه نروح باش نخدم نزيد راه tu peux parler réponds-moi la question est-ce que شغل la journée du 14 juin à Bruxelles داشوت pourquoi Hamid, pas... La marche du 14 juin. Non, c'est pas la marche. La marche de Non, c'est dans le cadre de la journée de la nation kabyle, voilà, tout simplement. Il faut 20 pays. Il n'y a que les 20 pays qui reconnaissent le mouvement. Aucun pays, même le Maroc ne le reconnaît pas. Exactement. ناقد تقول لك شي غير قاز على الغراق في غير تقول ديما المروك قرا ديال 19 ambassadeurs qui sont en place. Ils sont en place dans quel pays? Ils ont Pas en même temps, les amis. La convention de Genève pour installer un ambassadeur, il faut l'accord du pays. Ces États sont souverains. Il faut qu'ils te reconnaissent d'abord. On l'a publié. Il y a des ambassadeurs qui sont. Vous avez publié, excusez-moi madame, je vais parler, vous avez publié une liste, une liste d'ambassadeurs de. Oui, une liste d'ambassadeurs dans des pays. C'est des gens qui sont le bureau ou l'ambassadeur vous foutez de la gueule de qui un ambassadeur qui représente Hamid, est-ce qu'il y a des faits qui après tu lui réponds? Il faut que ça m'ortene déjà que l'accepter. Il faut que ça m'ortene déjà que c'est un ambassadeur. نغرق les universités il faut ce qu'on appelle la lettre d'accréditation. Ça veut dire que l'État te reconnaît. Tu peux répondre, Hamid, tu peux répondre à ça. Dans un État souverain, l'ambassadeur ثمورتشي على الامباسادور ثمورت النظن ما الامباسادور تقبلي ثالث ثمورت غوشك توشيا تيباريثا تيدبدل متقبلي ثرا ترى فرنسا تشيا برنار اونري ليفيا l'Algérie c'est un ambassadeur on sait tous que Bernard Olivier n'est pas le bienvenu تقبلي ثرا l'Algérie تيدر
Le problème s'est posé. Les ambassadeurs, c'est l'accord de ces pays. Les pays, ils ont donné leur accord. Ils ont donné leur accord pour l'ambassadeur, c'est impossible. Le problème s'est posé. Fatiha, la maladie. On comprend plus rien, les amis. Parlez chacun votre tour. On comprend plus rien. Ahmed, le problème s'est posé par exemple en Algérie avec la maladie avec le président algérien qui est malade. Enfin, le pseudo-président. Il y a plusieurs, si tu veux, des ambassadeurs et tout. Il a le président signifie l'accord. Qu'est-ce qu'il a fait étant donné qu'il est, on ne sait même pas s'il est vivant, étant donné tout le mort-né, il fait une procuration en quelque sorte pour te simplifier. Je ne veux pas utiliser des concepts. Il fait une procuration et le Premier ministre pour les recevoir et leur signer l'accréditation. Tu as compris? Est-ce que parce que on peut pas dire on a installé de l'exemple d'Aïd, on peut pas dire qu'on a installé des ambassadeurs. Les ambassadeurs à Guinée doivent être recevoir par le président de l'État indien pour lui remettre la créance, la lettre de créance, et lui, est-ce qu'il accepte ou pas la lettre? Est-ce que ces 14 ambassadeurs ont été reçus par les présidents de ces 14 États? Le 14 juin, Bruxelles, ça veut dire qu'on a eu les 19 pays, on a eu l'accord des 19 pays. Le 14 juin, le siège de l'ONU à Bruxelles, elle signifie la liste de ces pays pour avoir un rendez-vous de dépôt de mémorandum. T'as compris, Nakhater? Je suis né 20 pays. Je suis né 20 pays. Vous avez cité la Jordanie. La Jordanie, elle accepte ça. Vous avez cité l'Arabie Saoudite, l'Émirat, alors que Bouteflika était conseiller. Vous croyez que l'Émirat va accepter ça? Tu es étonné par rapport à ça? Vous avez cité l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle va accepter jamais. Elle va accepter un ambassadeur de la Kabylie. Qu'est-ce que va raconter, monsieur? Tu imagines que Farhad, il va faire ça. Il risque la prison avec France. Dans un journal, الديني كون العربيه السعوديه لا الديني لا جورداني تعلم ربنا في كان الحبس لو كان ماشي بروبر اكور اتون تفهم سليد بيسك نسعى la reconnaissance officielle de 14 États la question Kabyle de l'ONU. L'ONU n'a pas tranché 14 États. L'indépendance de l'Algérie n'a pas eu 14 États qui sont l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie n'aura rien du tout. Le 14 juin, on va prendre un rendez-vous pour un dépôt de mémorandum à l'ONU aux États-Unis. Mathieu de Bruxelles, la Mathieu de Genève. C'est un rendez-vous. Tu viens de le dire, 14 États nous reconnaissent. 14 États, vous imaginez, 14 États nous reconnaissent et on a pas. أنا إذا ثني دوكيومنت واش كنا ركونين لي زيتاي. Écoute, ما تهضر ما كثنوي مسألة لعبة تشان كواضن سنامي. الجينوسيد دينيك دراك تمول القبائل. أشحال ديوني نغان. أشحال ديوني وثن.
شحال ديونا يكشمل حد pas de discussion فيها قيم قرا discussion le disque gagné داين il est rayé la Cour pénale internationale est toujours le dossier فرحات la Kabylie elle ouvre le droit à son indépendance et vous allez voir mon ami Khchinier d'accord c'est tribunal mais le tribunal le tribunal international aucune affaire n'a été traitée. سمحي كان مادام تهضر خلي كان تهضر باسكو يستقصديني كيفاش بنادم يمكن يدير شويه شي خدمه والله ما صح شنو خدمه كي جو سوي ان سامبل الجيريان كابيل سوالا في لا كابيلي الجيريان كابيل ساعرك aucune fonction un simple algérien kabyle oui ان سامبل الجيريان يقدر في القبيليت هذا قبيلي يهضر في القبيليت سا كونسير يتعايش كثمور في القبيلي عايش كثمور في القبيل يسعى الملك كثمور في القبيل يسعى لا فامي كثمور في القبيل فوالا اي جو فوا كو إذا شوي كيري سي با انتريسون سي لي ميز ايدي مي كي لي كيسيون كو جو بوز اي لي مي بروبو كي سون انتريسون ما بيرسون ني با انتريسون Voilà, monsieur. Donc, des Français, vous utilisez votre passeport algérien. J'ai un passeport algérien, si tu voyages. Exactement. On n'est pas en train de donner un faux espoir à القبائليين. فرحات مهنية ماشي سنسبق العمريس هذا راح تمسخر سوا الشروط القبائلية. Et c'est ce qu'il fait. Le mémorandum il sera déposé le 14 juin. On est à Bruxelles. Et en plus, il y aura beaucoup de monde. Le siège général sera assiégé. Le peuple kabyle et demande l'indépendance de la Kabylie. Déjà, c'est une erreur. Le mouvement du MAC demande l'indépendance. Ce n'est pas le peuple kabyle. Il n'y a personne qui vous a mandaté. On n'a pas fait les élections. Qui ont eu des shawar, ils ont eu les élections. Ils votent pour le ولا هم يحزنون وبدا ينيد لو ماك لو موفمون جي بي كا دوموند انتوما دا كابيل باش هاد النيد لو بوبل كابيل سي اون ايرور اي سي دو لا ديزانفورماسيون في خدمه بغض واحد لا كريمون عمك هذا هو لا كريمون تستقسم الغاشي فوتان في اللون الغاشي تخدم تساول دي لا مارش ساند دي مليون دو بيرسون نو بيان سور تخدم لا مارش لما كي تخدم وي دي شحال قلنا دي باسينا 3000 بيرسون Est-ce que tu as la Kabylie 3000 personnes églises 3000 personnes 3000 personnes 4000 personnes والله ما ديباسين 3000 personnes لا ساعش ساعش عندي نيفو 10 il y a des vidéos il y a des témoignages ديباسين على l'air دي ثمورث كاين جيتي l'air دي ثمورث في سبتمبر جامي يساولي دوك في الانديبوندونس جامي لا يونك يهضر في الماكنه في الانديبوندونس لاعب تهضر في البارسا ضد الريال ايات مثلا الشيخ الفلاني يساوينا ديجا لانديبوندونس كشيني ديجا لانديبوندونس دو لا كابيلي مره هكاك كشي ديجا تو كونتر هانو كشي نعرف تو كونتر لانديبوندونس حميد ايات مثلا les amis s'il te plaît Dalil حميد تفكر un autre exemple l'exemple des Kurdes c'est des millions de morts on est d'accord ou pas lutte armée فذن السلاح تنادينا في الانديبوندونس نسان اسكو سعنا ambassadeur on leur a en plus de ça ils ont d'ambassadeurs en plus de ça on leur a refusé l'indépendance malgré les millions de morts bon, c'est peut-être pas le même contexte aussi c'est pas le même contexte le Kurdistan est assis sur une mine d'or c'est pas pareil اسمك دليل الى assis sur une mine d'or نا une mine d'or ثم يقرب 20 pays 14 pays les ambassadeurs كي كان امباسادور شاف شنو امباسادور في مورت فاكسبتي في مورت
ندات لا preuve. Ils ont donné leur accord. S'ils ont donné leur accord, on va finir par le savoir. Il y aura certainement un document officiel. On va juste, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut intervenir. On va juste أسكع واللي في العيد قبل في العيد. أزول لك في العيد. أزول. سلمى في درزم. صافا في العيد سي رافور واقيلا. واش تيني. ماشي رافور جوست أكوتي عرفتو كان ساكن شرفة. ياك. فوالا. أزولها في العيد نمشي فيه. صحيت الدليل. فهمت بالسلوات هتبين وزروا بشوت وين لا لي بلان الجدل بزوني خطر ذا منه بلان ويون كونتر يون بور يون وزروا شو بلان الله يكتب نتمنى زران شو كذا شو بلان ذا جيني نتمنى تساعد بين الفترة الوريف ذا جيني نتمنى سوينا الكوميساريات باش يزيد نتساوي لا بروف كان أقليل توفرت 4 مارش الذي توفرت سلوسجيني نشد غريس ونا الكوميسارية نانا دكوينة بنان من بعد ثلاث يوضات لو أنا ماجي ترى نسمي الجام هذا نسرى الله دوري واغيوا ونزري ولا نحوج الفنيسي 253 شكرا ممكن نفاس بالخمر الكوميسارية غنخدم لا مارش غوث أنا ذا وين ميليتون نظام داير سبب بروف نهدد لا مارش ناسيونال تابيد عندها خدمة في القبيلة تفوت دارنا وين أنا ولا نتو فيرستان إلا قبيلي إلا وين أمثال الدنيا غتجيني لو بوبل أنا هضر سي اسم لو بوبل كابيليه بيان سور إيه لو موفمون ناسيونال هضرنا راني سي اسمونا هضرنا سي اسمونا عباني هضر راه ستمدني كان يدير داني يهضر سي اسم لو بوبل الجيريان اسمي ديبوزينا هنا في لو ريفيروندوم اسمي اسم لو بوبل الجيريان مالغري لو بوبل الجيريان إلي انكونسيون يزرب واش المعنى صغير سورتو لو واست دو الجيري صغير ظننت باللي تتبع مينوريتي من دم موفمون ناسيونال انا هضريه بيان سور سواء المات سواء الجي بي تي انا هضر سيس من البيبل تاع بيان سور انا نهضر انا لا بروف باللي اسني مارشني دي توفرت لو فماي وانا ودا توفرت ودا الفيزيون ودا سبنتي الجيرينتين لا تدخلني جميع ودا نفدوش بنتنيت وتنيدك اشرب بني لنا قبيلي زاد الكوميسارية توفرت السنة بليس دو 300 تابلي ديال داخل الكوميسارية بليس دو 3600 تابيل يروي دا الجمعان يروي دا الران تنشقو فريد غلف نعم ثاني في العيد دونك 3600 كابيل إيران وين الكباراج وين داخل لافين توفرت وين داخل اليونيفرسيتي وين الجزيرة وين داخل الكوميسارية اش هذا قرنا وديات حواجتها اش مثلا ديال تما لو ماريشا عديت ثلاثة كلش زهرة لفت هذا لحظة الجيرة بالطريوتيت سي هنا كل الجورنال الكتيرات هذا البارتاجات ديالي طرحت مهني ستوني وانا يمكن اذا ديالي ستوني نهزه احتاج انا ستوني يمكن ديالي ستوني اكيد انا جيت انا فكد الفترة راح عندنا اجيال بطاريوتيت هذا ولا بالخضر ولا بالخضر سيدي خبرات 3000 ريفه نورمال كيفو راح اجيال بطاريوتيت تاع البارطاجات ديالنا ما تفرحت ستني ولا الوغ كاين كني ديالنا اسمي
اسميت اورغانيزي لو ماتانافا ندينا كنا في الجي بي تاع لو 21 ماي à l'ambassade de l'Algérie دينا راسمبلمون ينتني في الأوروبا سودلان ونولى ورا ودماونين ولا تنزيح نولد ودماون ديما ينوثن ودنولى ورا التمسا رحموني تشد عليه ودنولى ورا توي هذا هذا خلونا شي كنا فينا ورا ترى يعني زمان حتى معيونا اللي راح ردينا ميلو فات خطر تسبي تسبي هكا يمكن داخل نقبل لفو دروت جدة المساس الواي هذا اصافي دير با انا ولا يمكن اذا انا سنوات نقبل لفو دروت يا اليوم تمسك توينس ميلو فات الدوتر هذا ديني نتقبل غيره. On peut être ou pas, on peut soutenir le riche ou pas, mais je pense que les insultes n'ont rien à faire. بس فكرة أرجوك أنا فاتحة لا نايم. Vas-y. ما خطرت العرض ديالي تسنى نخمن نصوصي على خاطر نفني لي ميليطون حبسنا تيحونا نسن خاطر تندير الموفمون خدمت ماشي نقدرش نعطيني ما باش يخدم فلاني الي كولا باش يخدم وادي بس موفمون باسيفيست نسدو حتى شويت ماشي واحد الناس النارين لا نشطح ماشي واحد منا شنو ديت شويه نتيني شويه ضربي تو لو موند في سوال بروتيجي لا تابيلي بور لو مومون بروتيجي لا تابيلي alors que ولا شاف لا بيرسبكتيف يدي فانا تيدي بور بروتيجي سا تابيلي لا نحارب في ثرواننا الجوامع ثانيين شورنا بيت لا كولاس ثانيين حاشا لي تيروريست يتسوفوغون وزعما يمكن حربة اللي في التابلين تورا الله كل باش نجرنا وزعما مش تلمسها مش انا مرة نتاوي دليل قبلي مغناس هذا صفات قبلي مغناس في الغريقة قد ثورة يربح تيثوين نحوج على تيثوين هيا Telmessa Velaid, alors juste Fatiha, tu réponds rapidement et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Oui, rapidement. Juste Sinir Igmetnar Velaid, Assini la marche Ntouviret, tout le monde peut témoigner. Déjà, la veille la marche, il y avait des militants qui siège c'est français رحت en Kabylie رحت à la marche. Elles peuvent témoigner. Il y a Linda Gzo, il y a Massika et tout. La veille, j'ai coordonné pour que ces femmes elles يلي وزمرتها رحت واحد الست صدرت لي سودار لي سودار وخامي مولا نسات et tout رحت على زرتي مولا نسات تاع سوفيرت et tout. Donc c'était moi qui avait coordonné avec d'autres militants سوفيرت تحدينا غيني بوينتات et tout le lendemain matin très tôt le matin. J'ai passé toute la journée. D'ailleurs, si vous avez remarqué sur Facebook, les enfants, je lançais des flashs. Des flashs, ils ont arrêté tant. Tout ça, c'est-à-dire, j'ai pas besoin d'aller devant l'ambassade pour dire que je soutiens les militants kabyles. Les militants NAR, je les ai toujours, pour les soutenir, je les soutiens dans l'action. Quand moi aussi, je me mets avec eux.
C'est ça pour moi le soutien. Donc, concernant la marche à Guinée, ils peuvent témoigner. J'ai passé toute la journée à appeler des messengers, tous les militants. Est-ce que vous pouvez les contacter? Les informations. D'ailleurs, même Hamid, il avait commenté امش مساس الواي ويزرع راه شحال يقلد يطفن داخل الكوميساريا نتا تزرع امشي زريغ parce que j'ai passé toute la journée et d'ailleurs il y avait un commentaire de Linda Rizzo et dit même la réunion heureusement Linda Rizzo elle avait commenté c'est grâce à Fatiha qu'on a tenu la réunion. C'est moi qui avais coordonné avec les militants des différentes par région, mais chaque groupe a des glas. Même au صباح كنا دبلنا في حداين مبرط. Quelle réunion? Ah oui, ils ont tenu quand ils ont arrêté les 30. رشيدة وتحدايني راكو كيقولن كسيلة يقولن داخل الكوميساريا باسكو ويلي تحبسن دي لوطور تاع سرحنا زند ما دوية زند سرحنا راه donc il fallait qu'il y ait parce que c'est ce qu'on avait l'habitude de faire avec Bouaziz et tout شحال يبردن طالع بوعزيز توجور نتي دام زوارو غدي ترو مراتي لي لا مارشنا نتي دام زوارو دي تاسن الصباح الشغل باسكو يتساوى هذا داود لي ميليتون لي جون après ils vont les embarquer et tout et à chaque fois il se fait embarquer tôt le matin. Donc après, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des arrestations? On constitue ce qu'on appelle la cellule de crise. C'est ça la réunion. La cellule de crise, c'est quoi? Quand il y a des arrestations qui Guinée dès la marche nord, la cellule de crise, on constitue la commission, par exemple, un groupe qui va voir les partis, les Les amis, je pense qu'on fait un peu. Bon, c'est intéressant ce que tu dis, Fatiha, tout ça. Bon, mais c'est vrai que le débat aujourd'hui c'était plutôt centré sur. Non, et Lenoui, il y a des gens qui veulent intervenir. Si vous pouvez faire un peu vite, il est. Tout simplement, pour conclure, parce que Mared Soufrana Dini, on soutient les RIFA, mais on n'a pas soutenu nos militants. Je pense c'est insensé, c'est pas Marav Dar dans un rassemblement, c'est une je soutiens, je les soutiens dans l'action tout simplement. Je les soutiens dans autre chose pour répondre aussi toujours d'Achorara, on soutient les RIFA. Je pense quand on est un politique, il faut avoir une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Soutenir les peuples amazirs et dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt, car chaque État post-colonial affaiblit notre rassemblement, notre soutien. Tout le monde, il renforcera notre lutte. Quand on fait de la politique, il faut laisser c'est-à-dire le truc émotionnel de côté et réfléchir à une bonne stratégie. Fatiha, merci. Reste à l'écoute. Hein. Tu peux intervenir tout à l'heure si tu as envie d'intervenir, pas de problème. Asiner Senmiès et Samir Daran, je vais te libérer parce qu'on a d'autres derrière. Juste un dernier mot. Non, c'est les gens qui parlent, je monopolise pas le débat. D'ailleurs, je ne sais pas moi qui parle depuis tout à l'heure. C'est pas moi qui parlais de mémorandum ni des ambassadeurs. Le monsieur il est venu, il était en train de parler de la vie privée de la dame, ce qui n'est pas dans le débat.
ce que je trouve n'est pas censé côté هذا فهمت حتى في سنة كوشر دار ذي je suis pas venu pour convaincre quiconque. Non, on n'a pas dit ça. Je dis ce que je pense, parce que le monsieur Nick, si tu es contre l'indépendance de la KPB, je ne débat pas avec toi. Je ne débat pas avec toi. C'est malheureux. Au contraire, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens comme toi qui viennent s'exprimer. Voilà. Au contraire, moi, j'aimerais te convaincre que notre cause, la cause de l'indépendance, est la meilleure. Je ne dis pas. Je dis ce que je pense. Je m'explique pourquoi je suis contre. Et c'est aux autres de s'expliquer pourquoi ils sont pour l'indépendance. Donner un échange d'arguments, un échange d'idées et d'arguments. Tu ne vas pas me convaincre, je ne vais pas te convaincre, on va débattre. Point barre. Je ne suis pas ici pour te convaincre. Tu es convaincu que l'indépendance, c'est la solution, c'est ton problème. Mais moi, je ne suis pas convaincu par ça et je te donne des explications pourquoi je ne suis pas convaincu. Et toi, c'est le contraire. Soit qu'on a dit que se font des qui se parlent, voilà. Et j'aimerais bien te que les débats ça n'enrichit pas le débat. De toute manière, c'est vrai, ça n'enrichit pas, mais vous aurez un prochain Hamid et العناية تكون لا خاموري ريليكا. Alors c'est pas Au مسلاي هضران في لافي بريفي نداكلام قرام دون لافي بريفي ça reste dans le domaine privé. قرا ملي غنتسول غامد فاتحة غاسميت بيبلير كما فرحات مالي تفضل vers devant à la main ni غامد. C'est une très mauvaise image pour les autres femmes kabyles. مرضو انت كلانت لا تلخت هذيك ساعه نرجازان بغات هذاك الشيء تاع الموفمون بغات تزلنت بلاتك وسنتر شي ربي نشرب هنا غوص نتسكسي ونسر ني غامد لا في بريفي داكلام سا راست دومين بريفي وتخدم راك tu donnes une mauvaise image pour les autres militantes c'est tout tu les freines. Ça, c'est une atteinte en elle-même à la vie privée. C'est son droit, Hamid. ميليتونت كابيل سي ميليتونت كابيل فغا ترفع كابيل سيفيليزي كيمينيك دو جور لوندمان كيما راك كسنتينو زعما الحرمه راك كيمينيه. Ah d'accord, là c'est un autre débat. تي لي ميليتون داك تشري كونتور. C'est ce qu'il va me dire. L'Irak, ça c'est un autre débat. Donc la Kabylie à laquelle vous aspirez sera pire qu'un État théocratique. Ça sera pire. Bon, les amis, on va prendre d'autres appels. S'il te plaît, Dalila Zina Noël. Qu'est-ce que tu veux? Je suis. Je fais partie de sa sécurité, je surveille l'extérieur et l'intérieur. Le président, il a le droit de boire un verre en privé. C'est ça, but. Je vais faire ce que je veux. Déjà, si tu es contre les décisions, ce n'est pas une démocratie pour toi. C'est pas une démocratie. Parce que dans une démocratie, il faut un responsable. Si vous rejetez un responsable de la démocratie, ça veut dire que vous voulez l'anarchie. Voilà, c'est l'anarchie. Vous le faites, justement. Mais Giorgio, ça veut dire quoi? Ça veut dire le monsieur Kini Zakveili d'Adzaïri, il n'adhère pas, ça veut dire qu'il n'est pas respectueux, il n'est pas démocrate. C'est vous qui n'êtes pas démocrate. D'ailleurs, l'indépendance, le vrai référendum. Si ça rend le référendum, c'est Qveili, Gouassaguinera, tu n'es pas démocrate, tu n'es pas kabyle, tu n'es pas. Les amis, on ne se comprend plus là. Il va falloir qu'on. Dans le référendum, il nous faut l'indépendance, il nous faut 50 plus 1 qui vont voter pour l'indépendance. Hamid, Fatiha,
merci d'avoir participé. Voilà, il a dit, tu as dit. On aura d'autres occasions pour en parler. Moi, je vous dis juste, voilà, qu'il faut, voilà, si vous avez des choses à vous dire ou tout ça, et je parle pas qu'à vous, je parle à tous les militantes et les militants. S'il vous plaît, c'est pas sur Internet, surtout les insultes. Et puis les attaques personnelles, tout ça. Moi, je pense que c'est pas bon pour notre combat. Merci Hamid, Tanmir Fatiha. Restez à l'écoute. Vous pouvez intervenir quand vous le désirez. Il n'y a pas de problème. Assine Razouli Kamal. قبل كمال السنة كان في العيد أول نقارو ما ولا الشغل في puis on va prendre d'autres appels. Donc Samy, on te libère. Hein. Samy, tu peux rester à l'écoute, tu peux intervenir quand tu veux, pas de problème. Il faut défendre ses idées, il ne faut pas les imposer. تلميذ سامي قم لنا أسوفات. Voilà. Veled. هنا كيولي ونجارو بون هذاك دينا تاع المرتكب شافت بالتالي خاصتني الند ديتا زواره اسن تلاجيني مجلتي توين مجل رجمات كيرانا باش كان اني لن تيزت لن شرت سناغن لن شرت كاتن دينا لن شرت عن كل يوم كيتشات او يوفان كان ادملي لا يونو فريد وجدي كاتن دينا ايفان خاطر انا نشلت في قطو كان يقواس ما تيزت اسقطو يلاس وجدي كاتن دينا ادي سوا سنسن غادي يحبس غادي ندير الحال ماذا ولدي كاتنا غفافات تيزت ايفان كنا نكمل فريدنا خاطر كنت اوني ديتيرميني كنت نقول لها راه يوم ما يتاخد دي فرحات مع يوم ما يتاخد البادين على البادين افلاج j'ai toujours dit انسوليمي سي لو بوفوار الجيريان خاطر وين يتاخد دينا اكو وداك مقولة ما فرحتنا الدليل نادوين عندي لو قبيلي غاتي يركض غاتي يعفس هي المسافه هذا فهمتينا كي وساره كي قبيلي ديال سن انا هضر ايني وثن نهضر ايني لندي الطرف نجدي الطرف تجي ثاني تقبيلي تنسنتني نسل خاطر انا كي قبيلي حاشا تقبيلي اك تسعين راه ولا نديري حاشا ولا على الشعب قبيلي في نمبورت لوكي يدي في الرجمه السقبيليت ناس خسر الهضر السقبيلي. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très bientôt. Et un petit bonjour à nos amis, les militants des Naouroun. Voilà. Ça va à bientôt. Sini Razouli Kamal. الزول دليل الزول كوديس Tu viens éteindre le feu, non? Tu viens le rallumer. Tu sais, la position la plus difficile, c'est la mienne, hein, parce que étant indépendantiste, entre les miens, ceux qui ont voilà les tendances, les différentes tendances, ceux qu'on appelle les autonomistes, les algérianistes, essayer de rester un peu neutre, c'est pas facile, voilà. J'ai le mauvais rôle, voilà. لا زمرضه تسلهوا راني مش زوينه سنمرتي ميد في كضاول باش هذيك شما الفيف دو سوجي كاين جو فودري كاين c'est le sujet les insultes le combat tout ça mais bon c'est triste الشوا مي كاين هذيك شما اون بروفوندور على السوجي اشو نشري هادشي ينتسالى ساكس القبايل سي لا وين ندير كازل نكوني نبغى نخدم الدوله ابارتير دو مومون نبغى نخدم الدوله تم زوارو جما درس شاكون يا شاكاي سماتني وتيسماتني كو خدمه اوكين ديفيرونس نكلي كليفا جاكيني نو مانتيريس با بوركوا باسكو فغير ان ريزولتا نكيني جو مانتيريس على l'histoire القبائل depuis des siècles et je trouve qu'on souffre à travers des siècles des générations et des générations يقروان الدل يقروان الاستعمار يقروان اللاز كمل كان كمال امك خانوت ما نطنط كمل كان كمال et donc à partir du moment que mon analyse que vous pouvez tous partager puisque nous راكم سيدنا عدا بلا اين داني مزورنا القبائل نطر
نبغى نسعو اخا ما كنتسعناكم مدن دينيومون نسعى نيطا رئيس حبيبرنا في المزينه في تلاويننا في ركازنا في المزيننا ديال الحرمنا غنكون مدناكم. Ce n'est pas trop demander que le miracle kabyle se réalise, avoir un État. Mais chacun a un État. C'est vraiment un État. Vous devez agir en homme et femme d'État. Sinon, ce n'est pas possible. Vous êtes dans l'obligation d'agir en femme et en homme d'État. Sinon, ça n'aboutira pas. Et mon souhait que ça n'aboutit, il a qu'à dire dans le Marouvna. Alors, les clivages à guerre, je considère que c'est toutes les choses qui n'ont pas pu avancer. Elles pourront le devenir, mais il faut mettre un esprit positif. Un esprit positif, pour faire un État. كل الدومين ثاني قيمه كنيستان شونتيي ولاش تقول شو نافونسي سواتاس اي دونك جو بونس او ليو دو بيردر سون انرجي استيري لي بال وذي كاسوا وكيلي دسات كولور وكيلي دسات كاسكيت وكي تاغاوالي وكي تاغاوالي وقارويس وهني وين الحواج انسدو كلي وكنا نخمسه نيطا نو نافون با انكور في نيطا ونصورا سي مورا نضنا كون باس نوتر طون انوالي سي مورا سي مقرانين مش بنات نيطا ما تشيسل شو على غينيا ما سي سورا غنتسنا غيرانا هاد السفوع كنتي كذا غيني غيرانا كل واحد كيدي السفوع مرزوق هكا اي بان زمرا والدينير ديال الموراديه تصنظر ونضرسا هذا يسونطر بيان حوايجنا راه ونتشكاني بوليس ني جدارميين ني لي بومبيين ونتشكاني ونبوزات شحال كاع ونوحد ون يا ريان راجوتي مي الشغله كينو يسفوع راه تاكي ديوس. Mais vraiment, dans le Maroc, oubliez les divergences et les différences. Concentrez-vous sur la construction d'un État. La construction d'un État se fait avec des esprits positifs. C'est-à-dire, se fait avec des esprits créatifs. Sur un chef de file qu'on peut critiquer. On peut critiquer, d'accord. Mais, c'est la critique. Je vois pas où je mets critiquer. Je ne vois pas où je mets critiquer. On peut, mais il a dit que sa personne chimide, nanaka, karahni, qui vit Tunis, qui karahouel, surtout pour construire un État, obligé d'y le hars, obligé d'y avoir des hazoua. Je pense que nous avons mieux à faire. كل يوم ذا شيء السنة هذه في كتاب سنيس يوكلنا نبنوا سليطة يا جينا ونسمقوا لنا الخلافات سورة شمرت مقراني. J'ai envie de vous dire, nous allons analyser, parce que c'est tout ce qu'on ne fait pas les bilans. Nous avons, qu'on ne tire pas les enseignements de nos aînés. On va un exemple. Si on commence à analyser les poèmes coraniques, par exemple, de la guerre de 54, خزر ستورة عبان رمضان كريم بالقاسم زمردنا وعمران الكولونيل محمد والحاج on va s'arrêter à Figueira كان. À partir du moment, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Est-ce que nous sommes fait? Non, nous sommes fait. Est-ce que à cause des erreurs? Non, quel que soit. Mais tu de l'histoire ou dans qui n'a ma façon. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Karim Belkacem, à partir du moment, deux cas de figure s'imposent. Admettons, où il y a un verre, في المثنى بن رمضان. Admettons, où il y a un taïkara, par exemple. يسوسم يفاس نغنوينا زين 10 سنين ابري نغنوايض لا ريزولتا قلا غنوقع هكا الساكين روح عطمو لانديبوندونس اللي في النوع ماذا قال لي في كافوس ديك الصداغات يوغا سوالي بوصوف نغانت بار ريفاليتي نا بار كالكول نا ميم نوغنا كيميس لا لو ريزولتا خزرت nous avons tout perdu. Donc كونوي لو كانوا نو اثنين ils ont pris en considération l'objectif نورن سوفرن فرنسا نينيك سوفرن فرنسا القبائل سي غراس لا ولايه طروا لا ولايه كات القبائل تيطفن اذا لا ولايه ساس القبائل تيطفن يتفا فرنسا لا ولايه طروا يتيمس يقبل فرنسا كون وين اساكيت ما تخمم نيطا il faut tirer les enseignements ما راه تستهزئ ديماك اكن راك سيسخن اساكي يكون ويد القبايلي ما راهوش كدار الخلافات كي مشطحيلان يراون ils sont insignifiants ما تسوالي ملاطاشي ان ساعات نبنوه ما تسوالي ما عذاون نغنصح
هاد السماركينه قبيله وقبيله هان بلا ما سماركين داز تشعل كارانا سي الفو اريتي الشغالاكي ونسوفونا از داودا كريم بالقاسم لو كان يلافي وزري غير كان لا ريزون اكزاكت مي كيلكو سوا لا ريزون ما يستهزا ديال بن رمضان لو ريزولتا نسني تاكو ما يفكافوس ديوس هذا نتسابضنا 10 سنين خلق السكرافات dans un hôtel en Allemagne que vous connaissez après le résultat. Mais quel que soit, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. يموت عميروش وسنتشاران فا ويتيزنزن سي الكلون دو مال كيتيزنزن الور تاكمات سيارة ونكانيت لا نيعقالوس ديونيك تسيف نوايو ديونيك زمرنا ديال فواد بوركوا باسكو ان اوبجيكتيف نفغا ان ايطا سي جو ان ايطا يونو فريديك تساوين وين اللبنيه الى كان فنوس مات ولا ميوني استخرف وتكال تعرف الناس مي فوزيت با اوبليجي دو بيردر لينيرجي النغم ديالنا فنوس عندنا رنوسيه ظنين اون تير جامي لي لسون اون 63 En 63 سميت في فرنسا لا ولايه طروا de l'indépendance بويضاره وسكواس لي بروميي موا فاقن باللي لو كلون دو ليست le clan de l'ouest بوينا سنتاموس avec l'appui de l'Égypte et فرنسا bien entendu بوينا سنتاموس au bout de quelques mois le maquis de la ولايه طروا يديماري سينا كني مقارن الكراكر واعرف عند القبائل سوست 3 سكواس 63 64 65 خزر ستوره on tire jamais les enseignements موسن دابري لي تيموانياج بوذني حضرن يا 400 لا 500 يقموسن واش نغار فرنسا سنغاس لارمين بن بلا لاين بياكي حكم الجزائر الساكي داو قايد سالك لا شي بغي غاديني غافا الحسين احمد ايتي لا بياس ميتريس à l'époque la ولايه طروا سي une force militaire de l'Algérie suprême نوزنيك ساعه تصل للسلاح avec la ولايه 4 هذا القبائل كو قلنا دينا il a le commandant Azdin il a Ouamran donc avec la force militaire la première des choses c'est de désarmer la wilaya Tarwa Janten Houssine Ahmed grâce à son concours a désarmé le maquis de la Kabylie يجزلا الزيتون يكسسن السلاح النفس النظام الموحد والحاج خدمنا السباكيت شقعان ترتين دوف هذه ناضوات ماتنا إريفيين مسمى القبائل فاسر ريليفيين باش اللي وجدي في البوا دونك اون توا تيري لي زونسونيمون à l'époque نسعى السلاح ديزارمينا en 2017 الساكون n'a pas ونسعى une force militaire en Kabylie سوالا ما شتاكي كيغد كادريين ذو كيف لي سوجي نصح لا سيكوريتي نيدو درمسي لينا الا وتي ديو درن اون ايتون on acclare dans une fragilité sans croître. Plus de 120 000 paramilitaires, tout corps confondu, qui quadrillent la Kabylie. L'opération Charles et l'opération Jumelle en Kabylie en 58 et 59, c'est la frontière. سمحنا كو داديني فاراني سمحنا كو ديال التيروريزم سمحنا كو ديال لي فرونتيير سكرت مس مي لا كابيلي كيتني رحال دونك ثاني قلا كتخمم comment peut-on protéger la Kabylie? Imaginez la Scarine Seged Vdoutoura, avec partout en Kabylie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà des questions. Que le maquis la dire que des militants que des gens qui connaissent les stratégies qu'est-ce que peut faire la Kabylie? Comment l'armée algérienne forme ces militaires, les appelés qui sont beaucoup comment on peut faire former une armée? هنا اللي كيستيون فيك لا قدر او ليو تذكر الوقت ناض منه اون 2017 الساقي لا كابيلي ديزارمي الي ديزارمي لا كابيلي تسارس واش تقابل ميليتيرمون ازكا غتستعملنا كاينين شماون داشا غادش كاع دي ميليسيان دو الدارس ارمي ذا السيخنا كاينين الداش ونديك شمن سخا كومون بو فار ام كنخدم alors moi j'ai une proposition je fais une proposition un schéma puisque on va prendre un schéma simple. Je ne suis pas un tacticien officier de l'armée, mais je peux donner un avis sur ça. Et je laisse les professionnels. Exemple, l'armée algérienne, on prend un exemple basique. Un appelé de l'armée algérienne, 45 jours d'instruction. 45 jours, et chaque semaine, il tire le tir à l'arme automatique 2 fois par semaine. En gros, يتستيري واحد l'instruction 16 بردان. Donc en 45 jours,
tenue de combat mais qui fait 45 jours d'instruction ماذا mécanicien اللي ريباري الطوموبيلات ماذا ماسوس اللي يبنوا ماذا جنيور سكنان بيرو selon les casernes de شي حوايجين selon mais en général les métiers ياكو في السخدام انت حوايجين تنوات فكنا في كل زيت وهذا كواف etc. Donc en 45 jours l'armée algérienne a formé d'un militaire prêt à faire face pour défendre la patrie. Donc je peux dire نزمر نفورمي chaque set دارت نزمر نفورمي ديس 30 مدن مزوره مي ا تيرم سي دو فورمي تو الموند سي وين يركز اما كياخذ من دي لا ليبي غراس الى توني دو كومبا يلساند السلاح يسيقوا راه نسحبها برنشيطوها في التيريتوار مزيران سي سكيزون في لي كورد اركز سامطوس دونك اساكي القبايل اون بو فورمي اون 90 جور ميليتير اون بو شاك جور هذه يتير هذه يخمل تير avec une arme automatique باش كني dans l'esprit بغينا كني ضران لا ديسينيني يصير دعنو التيروريزم كدوين تسمي مرة نخدم دي جروب d'auto défense دي تودري. Donc je pense que la Kabylie doit réfléchir à cette question sérieuse de la sécurité. À خاطر يمربح لنا اين دي كادري لا Kabylie سي قران غير تسدون. وهذا السيني بدا قصر la sécurité c'est une question très importante que personne n'ose aborder que le MAC n'a pas abordé. Il doit réfléchir à la question. La Kabylie doit se protéger, réfléchir aux moyens de sa défense. Et en 90 jours, un jeune a se formé un militaire qui est apte, prêt à répondre, à défendre le territoire du Khamnennar. Azka, Sagiriouas, Singhars. Sur le plan politique, les structures et le mouvement doivent être renforcées. C'est le domaine, c'est le ressort du mouvement Kabyle. Donc, pour pouvoir faire face et porter le mouvement Yagam Quran. Qui attend que ça. On sera déjà les anniversaires et les dates anniversaires symboliques. La date de la marche. La politique, la marche, la démarche et la marche de la construction d'un État, c'est quelque chose de continu. C'est tous les jours qu'on doit construire. On est dans l'action, on est venu le Houaïj. Chimie, mais des le 14 juin, une marche, une action symbolique, mais des une action symbolique. Je pense que d'ailleurs, si la un moment crucial où le temps nous connaît la cannerie ou le bénin. Donc le MAC doit faire les tâches qui sont de son ressort, elle a renforcé ses structures, elle élargit des compétences à Dakhel, le regorge de compétences pour qu'on puisse avancer. Et parallèlement, il y a des actions sur le plan de la population Dakhel, mettre des pressions sur le régime algérien, ne pas attendre. Alors, si tu pour réagir, mais tu as telle date symbolique, on a réagi. On peut mener des actions de grande envergure, par exemple la désobéissance civile. L'État algérien il est au pied du mur. Et comme il y a 2 ans, 3 ans à le faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir. On peut s'inspirer des actions à guerre de Mendirif. Et on peut leur dire un mot entre parenthèses. J'apporte un soutien indéfectible pour le RIF. Donc, nous connaissons où il a le choix la guerre. C'est une énergie, la canaliser et l'orienter positivement dans le but d'aboutir à construire, à édifier l'État est meilleur que de leur faire perdre l'وقت في منو في النيجاتيف وقيدنا وما تفيدنا يار كل قبايل يدنا Je considère que المزين الماك
اما ذو كذا مي قارني دان لا فاي دو روت لا ويدون دارج كونسيديرو بيون وخا يا با لا كيستيون نو سبوز بلو اتورا سموق الام كادي دو نورديني تحمودا سموق الام كاد الوياض كينيا واذا كون لا راه داخل يقلقنا هني داوي مسورار داخل باسكو كونست ايديفي ان ايطا وتخدم دار هذا وحدك ناضي 4 يدون ناضي 5 يدون هاك كان تعادلم ان ايطا السكين داخل مام ويذاك كي نون با لا فيزيون مكتشينين ان ايطا ماشي لما وين يتوالينا مكشايلين داخل الحوايجك مدان الحوايج ان بريزيدون دو لا ريبوبليك كونت يجير ان ايطا يربح اون اليكسيون ميم اون فوا il est déjà indépendant tout le monde n'a pas voté pour lui mais il doit représenter dans le respect il doit assumer toutes les responsabilités inhérentes à sa charge et pour ce faire il a un discours de clarté un discours يسايق في ذاك الغاشي donc Khounouia je considère que tous les militants du MAC sont des hommes et des femmes d'État. Vous l'êtes. Pour moi, vous l'êtes. À partir du moment où vous êtes un État, vous êtes des femmes et des hommes d'État. Par conséquent, il y a un comportement qui s'impose. Vous devez agir en tant que tel. Alors, pensez à l'édification d'un État. Tire les enseignements. En 63, كريم بالقاسم fait un discours ذلا عجب القبايلي زمورت القبايل بوصو فرتما سوز ما دير في ذاك ما دير ينطق تو الموند ابلودي داخل النير مي ديهضر سقباتي ونسينا نارو فهم غاره يا انا لا نوارا من داخل النير لا وكذا كاين دي ليطا مي خزرت ولا مشي ذاك الخل او بود 60 ans هسا كي لاسومبلي زمر لاسومبلي الجيريان زمر خمبان ديسكوس سقبايل اكيد دا شو تسمى سلايتني خزرت ندم كتب الفلانه الور سي فو فولي اون سوفرانتي ديك خامن ما تبغى ما تحرم يا اون فاسون دو فير سي ديفيتي سي دو فوار تخزر من بوذا هذا ونون هذا ونون سي وكذا كيطفن للسومي دو ليطا هذا ونون سي لارمي دي فرونتيير لي مالغاش وكذا كي يخصم نون كونسونطريفو سور ليسونسيال ماشي فرحتي هذا ودنا ماشي بوازيز هذا ودنا حوايجيتنا كوي كذا كي سان سو ديسكوت ميم با الشوا لاكي او السلميلاق هذا ونغاثنا ندي فرا كون ويديون نون vous êtes en train de vous diviser inconsciemment. Vous êtes hérité peut-être, il y a des phrases qui vous ont blessé, je peux comprendre. Mais à des choses, les gars, مثلا اليوني قتيف نوايض اليوني قساكواي نوايض اليوني قمال نوايض. Je veux voir le meilleur de vous, il est au fond de vous. فتانا تا مسلمين واد. J'en appelle لك وذني السنن السنمي مرات. Nous avons خزرت les empires étrangers كما لا خدم القبائل خزرت depuis 15 ans هيا قميل لا بوتفليقه لو طو ديكزود خزرت شحال تلاون ديال كاس القبائلي ديفرون وين ديفرون يموت خزرت المزيين اتيديونت ديال المزيين شحال هما سيد روحهم تيمور الفراني لا سنيت تنفع خزرت شحال الهلاكات هذه تفهم دي موت القبائل خزرت لي سويسيد لو طو دو سويسيد لي جون النار خزرت لي كوميرسون غام كانت نسني اسن تروزون يفادني وكنوس وسيلالا اين اون بروسبيريتي ايكونوميك باسكو كان داتي لي اون بروسبيريتي ايكونوميك ال فيكس لا بوبولاسيون خزرت دي وهرانا كي لا خدمن لا غروند اندستري اتفيكسين لي جونسن وتسمري لي غير وهراني نفهم دار داك تسنادين لي فيزا ستالين دا كامل القبايل خزرت تي تسندات لا دوا كاين نفع هو وهران تو لي بروجي ستركتورون ا كو دو مليار دو دولار الا يتسني كي لي نودير السلال كي كواس وقبل هذه اتخاذ اي تكملت ولا واقيا خزرت تو لي بروجي خدم دينا لاندستري اوتوموبيل لا غروند ديشيل لاندستري دو توريزم لاندستري دو اغريكولتور لاندستري ولا شي جات لاركيتكتور لي لوجمون لي زوتيل لي ستاد لي زونيفرسيتي اورول ويستينير كل يوغال شغل الاسباني يقول انه كوني صاروانا الحيف صاروانا غنتمشاو كارانا صاروانا اقلاو نفرق ثامور وزرا ماشي يزيد السفون فلانه زرا ما كاش السفون فلانه كونوا ورنو سار الشغل كونوا الا قات سدو كلم يوكنا دنفان ما تبغى ما دنفان ماشي ذا والك يعني الا قاد سيونا نخدم الحوايج يوكنا نخدم الحوايج الا قال ميعقال il faut dépasser cela
حسين محمد سعد سعدي لا عمر قيمنا رطافلا سي با دي زيكزامبل بور موا مي باسكو توسنن ايزون ريبريزونتي نو بارتي بوليتيك في كان غارت من جار سات مي ليغو ديميزوري فرقا مزودرين لنا فيكسد لو ميور اكزومبل مثلا population, les militants peuvent donner des leçons d'Assaouane parce que la population a une maturité politique. Il y a des manipulations, il y a de la désinformation, mais nous si on arrive à mettre Edgar Nigoyov, et pas l'inverse. Donc, le maquis ou le nimara, je ne saurais même pas faire la différence. Est-ce qu'il y a nous أدنى نوثي مسني وين بدا ناكو إلا ندي فرا لي موفمون نظام وين إلا ناكو ويسن قيمة قد كشمناك وإذاك باش نبنى نيتا. Nous avons besoin des compétences de chacun. Les avocats, les ingénieurs, les maçons, les bouchers, les commerçants, ولاش شنو حوايج راه ولاش tous les corps d'État, tous les corps de métier, toutes les corporations. يبان الحوايج تعرفي في كاموسيس. يبان ونون الحارة يسعى une intelligence artificielle. Alors n'excluez personne et se respectez. Venez, passez votre temps à venir. On va prendre un exemple. L'Allemagne. Regardez les grandes nations, elles se sont faites récemment. L'Allemagne, mais le mécanisme français, il y a 3 siècles, 2 siècles. Il y a français, l'empereur, il y a 3 siècles. Napoléon, un beau jour, c'est des fédérations de l'art. Un beau jour, c'est à la PUS. النجمة عندنا ناس يقتكفوا تيكون سالسيني ديفرا دولف هتلر سني في ديفرا هتلر راكي يا رد تصار اثنا نخدمنا نيطال المان سي ريسون سي اون 1800 19e siècle en Italie j'étais frappé مكيني en Italie روحوا en Italie ولا غزم تفنات مسلايت نسا اي بان سي دي ديالكت وين الا à plus de 100 km d'un rayon de 100 km هو اللي فهمي واه اي بان خدم من لونغ مي خامن هضرن لي ديالكت نسن خزرت نخدم تيمور خزرت ما ديني ليطالي tu vois tout de suite Rome اين كنكون نسعى كلش بور ريوسير يخصنا غلا عقلي تجمات يخص تيرا لي زونسينيمون خاص يصير كميد سير كميد وتما خاص وتندزيان مي الزريغ دا شو غير جو فو ان ريزولتا جو فو بلو فوار القبايلو تسون في دارنا راه جو فو بلو كون نو تريت دو ريان دو موان كو ريان فغي غنسعى دي شونسيلري نص صح بغي غنساو ان بريزيدون نص صح بغي غنساو ان باسبور نص صح تيفت ماشي لك لا مي باش نسيو ضروا الا كنقفل لا بيريود تاعي امبريونير اسنفك الجهد تنوراسيني سموسني وين النار دو شاكان on a besoin de tous et tant que vous n'acceptez pas qu'on a besoin de tous on n'avancera pas mais pour avancer il est تساوي لا يتمثل positiver venus. Je n'arrête pas de le marteler, Wawaleg. Mais c'est vraiment un État que chacun se comporte en femme et homme d'État. C'est la seule solution. Voilà, Esmatel. Merci pour cette analyse. Merci beaucoup. Arsoufas, merci. Voilà, c'était Kamel Moussaoud Silbari. Sinon, Azouli Amqaran. أزول فلاش أزول مقرن ما قليك أزول سلم وي t'es en direct فوالا درنا صوت نقبل قاعدا ما إلا نبغى تيمون ما إلا نبغى ان ايتا ولاش تحسي فين ولاش هذا ان كالكول الى ادمينيو داين لا اين نبغى et puis il faut qu'on l'assume. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. L'État kabyle, ويبنى لك أنا كذا. بدل كوني ما تندر un État kabyle, ça veut dire un État kabyle. Où
ولاش صافي اش بغا دينير اما كي دينير مثلا كي ام العسكر ام ليكونومي مسوزر ام لا كولتور ايتترا سي ان ايطا بغات نعملو بيتو نكشم الكون شاكي الفرحات ماشي الفرحات سي مغناس اني كنمل لها واللي بغان اني طاي كبير الفرحات ماشي الفرحات نا زوايل نا ماشي زوايل وإلا قال أنت كتحشفين تيكو أين نبغى إلا خاصنا نوض إي بور سولا إلا قال شمري غننا نولي شنو نبغى نولي شغل آخر en tant qu'État, en tant que... C'est ça, le souci à Sazagir. Le problème, il est là. نبغى l'État kabyle, non, c'est نبغى là. Voilà. Pas d'argumé, tout d'argumara, tu m'insultes pas. Pour revenir à ton sujet à Dalil, ça sert à rien. أشو نبغى نكون يوم. يبغى الدنيا تقرا. مثلا كمال يدي dans تقرا il a bien parlé. C'est أشو نبغى نكون يوم. بغا تقبايليت après je soutiens اش ما dire كاين libre comme un état libre comme un indépendant etc. je soutiendrai d'autres peuples شكون كاين واللي غالا libre كيك soutenir non je suis pas libre مشي كعاونه مشي غير ربي مشي c'est incroyable مسلا كنا بوث مثلا هذا هضرن إلا قد نزول الكويام سا سي ان بروبليم ما خدميش ديجا ما خدميش انا ومازال نتعاود كريم بالقاسم عميرو اهلي دراكو مش سير ريان صورة نكون شنو نبغى اسكو نبغى نطا كبير وي ما نبغى نطا كبير كون اسيم un état kabyle, c'est être kabyle, c'est tout. Un فرق للجزائر un فرق les arabes يصوتوا المشتاقين باسكو اشو يصوتوا المشتاقين يبغوا شو نتعرفوا في المشتاقين باسكو نبغض اليو التقارة لافان زي نزمرانا قبل عندي الدون نزمر كان يمعنا فينالمون وين يحل فان إيمانيس القبائلي سي با بور اكسكلور دي جون با ما تحوج فاضي منك ذا قبيلي بس حوج فاضي منك ماشي ذا قبيلي ابري وين تعيشين لا سويد ذا قبيلي سويدوا وين تعيشين فرنسا ذا قبيلي فرنسي مي يحوج فاي مانيش ذا قبيلي faut pas rentrer dans ces considérations faut pas rentrer dans l'extérieur l'intérieur نحواج ناموسنا نحواج أكادنا أكاد القبائل مزورنا أروان لاز أروان لاز وزنزنا شمك لا تفركان لا تزمورت لا ريان ديتو سكنت ذا إيماسنا والكماسنا ساكن تزمور هكاك مي جامي زنزنا كنسن ولا تولي ذكنا زنزوي نتمثل نسن ماشي كان تفركا شنو نبغى نكون بور فينير بور نو با طاردي شنو نبغى اي لا إلا كندوكل كيدينا مدكرنا كمان إلا كندوكل
les considérations que c'est مشطح etc. Et ça mène à rien du tout. Si on était un État, on pourrait soutenir Israël, les Rifins, le Polisario, on peut soutenir même les États-Unis. Voilà, David. Merci pour ton appel, merci. Voilà. Et très bien. Merci. On va pas tarder à vous laisser, hein, Lawal. En attendant, c'est-à-dire Youth, ouais, Youth Lounas. Bon, bah, c'est parti. Allez. هاي لوان يرغد ذا السفر ولي ويشفر يرضى دار كل ثمرني وردي قيم ذكي لاقر. Allez, je la dédicace à toutes celles et ceux qui sont encore en ligne. Notre ami, je ne sais pas son nom, Mazari Ilm Aqbaili Veled, il est toujours à l'écoute. Il est belle attache. Yuva Boulid et Lahir Boukhalifa, il est à l'écoute également. Radia, c'est pour toi. يا حبيبي يا حبيبي هذولي ويجب غنتيجي يا حبيبي يا حبيبي Nadia Touza aussi, elle écoute, c'est pour toi. شغله ليش ذاف وحان الطب بيلان هاون محكي غلب يسمع رقا قولي ووثنتي غيسان الجهة يحلان هذي فيضل هذي يعيش قلقا تاجنوي لحبي يسلاني شاي يصغر اي سمكني درغ العشقة هذا جنوي لحبي يسلاني شي صغار اسمك ندرغ العشقة يا حليلي يا حليلي هذولي ويجب غنبي جيبا يا حليلي يا حليلي يا الحغب ترجينا حبيبا